byera biravuga maandiko matakatifu yanasema Yesu agiye kugenda Yesu alipo karibu yafasha abigishwa be alikamata wanafunzi wake ngo bari Biblia itubwira ngo bari hariya kwa Lazaro na Marita. Biblia inasema walikuwa kwa Lazaro na Marita niho bari bagiye kwenye wameenda niho Yesu yazamuriwe mu ijuru ni pale Yesu amenyakuliwa kwenda mbinguni hanyuma batubwira ko yabanje kubaha amasezerano wanatambia kwamba mbere yo kwagenda ahadi kabla kwenda arababwira ati akawaambia nimuve hano Yerusalemu msitoke hapa Yerusalemu gumanga baki hapa kugeza ubwo data azohereza ibyo yabasezerano baba atatuma venye aliwaidia hanyuma ibyo yari yabasezerano yenye aliwaidia yari yababwiye yuko azohereza umwuka wera anamwambia kwamba atatumia Roho bagombaga kugumaho wangepasha kubaki pale mpaka wakati walishuka kugira ngo bahinduke abahamya ili wakuwe washuhuda. So natwe dushimira Imana Na sisi tunashukuru natwe turi mu bahamya na sisi tuko ndani ya washuhuda wale habaye abahamya igihe cya Lutero wakati wa Lutero kulipatikana habaye washuhuda igihe cya Paulo wakati wa Paulo napo kulipatikana mashuhuda hagomba no kuboneka abahamya muri Laodikia na ndani ya Laodikia kuna abantu banesha Laodikia wenye watashinda Laodikia uburyohe bw'isi kusema uzuri wa dunia ibishuka n'ibihamagara byanganya bya dunia twebwe bikadukoraho sisi hawezi kutukusa nono unaweza sema hapana ukamubwira Satani ukamubwira nono kumwambia shetani hapana je nayo gukoreye mimi nilikutumikia je nagendanye nawe nitembea pamoja na wewe icyo ushaka umetumikisha vitu na pesa leo wakati malizika twagombaga no kunezerwa tungepasha furahi noneho je nkavuga nti mimi naweza kusema ndi muri abo bari mu migambi y'Imana ndani ya wale bagomba gutegurwa kugaruka k'umwana wanapasha kutayarishwa kurudi kwa Bwana n'abakoresha Laodikia wengine wanapasha shinda Laodikia ubwo dushimira Imana tunashukuru Mungu ko turi muri abo bahamya ndani ya wale mashuhuda ndani ya kizazi n'imirimo dukora na matendo yetu n'amagambo tuvuga na maneno tunayosema n'ubuzima bwacu na maisha yetu byose bigomba guhamya vyote bigahamya inashuhudia bigahamya ibyo dutunze na inashuhudia mali mali ibi ni ibyacu kusema mali ya kwetu bigahamya ibyo twizeye cyane sisi tunaamini ni mambo abantu bakabona bakamenya watu wanakuwa koko utegereje kugaruka kwa Bwana dushimira Imana rero tushukuru Mungu uvuga uti nanjye uweze kusema na mimi umwe muri abo bahamya mmoja ndani ya washuhuda kizazi cha Laodikia ibyo tuzabishimira Imana tunashukuru Mungu nk'amaji Bwana kirudi na twegeranya akitukusanya pamoja azaza gutora umugeni atakuja chukua bibi harusi imibabaro izabirangwa bibi harusi mateso yatamalizika ibibazo bizaba birangiye shida zote zitamalizika somaje indwara kukosa kazi magonjwa utaribwa mu ndarari mmoja mmoja anambia kichwa ndararibwa mu kirenge mmoja anambia mguu undi afite ibibazo by'amafaranga na shida ya pesa undi afite ibibazo ku kazi mwingine kuna shida kazini abantu barara bagasinziriye watu wanakosa usingizi mara nyingi hanyuma uko ibintu bimeze rero ni gutya isimamo iko hivi Imana idufashe Mungu atusaidie nukuvuga jewe je muri babandi ikweli ndani je nagombaga kuba muboherereza ubutumwa ndani wanatumia ujumbe abahamya ba Kristo muri Laodikia ndani ya kizazi cha Laodikia ntabwo yagombaga kumwana Laodikia angepasha ntabwo yagombaga kubera ubwoba angepasha ndio ibibazo byanyu angepasha kunyisha moyo tushimira Imana mimi nashukuru Mungu ko nanjye kama mimi ndi muri abo ngabo niko ndani ya wale nawe uri muri abo na wote wa ndani ya wale akanya keza hii ni muda mzuri kugira ngo dukosorwe ili tusahihishwe tumanurwe kugira ngo tubere kwizira ili tuoneshe njia kugira ngo dukurikire Imana yacu tufuate Mungu wetu ni byiza cyane rero vizuri zaidi ubwo rero tuba dufite umwanya muto nakuwa na muda mfupi hanyuma abashyitsi wageni sinzi ko hari umushyitsi uhari hano sijui kama ndabona hari Jean-Claude ntabwo ari umushyitsi hagati yacu si mgeni katikati yetu Jean-Claude ni umwe muri twe yeye ni mmoja katikati yetu ndibaza kuva tugitangira turi kuri Saint Patrick nawaza wakati tulianza tulikuwa Saint Patrick yateranaga natwe tulikuwa tunakusanyika naye yaratubwirije kenshi cyane mbili mara nyingi Jean-Claude turamukunda Jean-Claude tunampenda hanyuma yari yaje muri gahunda ze alikuwa alifika ndani ya mpango wake ariko twebwe ni umuvugabutumwa yeye ni mhubiri abavugabutumwa wahubiri ishuri baragerageza imimbari ndio inawajaribu hanyuma nshaka yuko yaza kubaramutsa napenda kuje kuwasalimu Jean-Claude abenshi muri media yababwiye
birashobora kuba hari abatamuzi, hari abatazi Jean Claude. ukonyatwe ndugu Jean Claude Abatazi Jean Claude bashyira ukuboko bibiri. ukonyatwe kuri mushi ndabona ari benshi barashyira nko ku icumi. ni wengi Donc hari abatakuzi. ndugu kukwenya wakujui. Donc izina ni Jean Claude. Jina yake ni Jean Claude kuri mushi. Ubwo ntabwo bikeneye ko arisubiramo. Si lazima tena kushika. Karibu manuveri. Ndugu karibu. Karibu. Nashukuru Imana kwa wakati ndogo ambayo mchungaji anakubalia nisimame mbele mpaka sasa gatoya mushumba nyemere ko agarara gerani kurusuzi. Kwa kweli ninawapenda. Uzukuri ndabakunda. Amen. Kweli kabisa ndiye temwe. Imana y'umuhamya. Ninapenda ikusanyiko la Murambi. Nkunda iriteraniro ry'Umurambi. Na kila mara ninapoomba buri gihe iyo senga sijawahi kusahau hii asante. Na rimwe nibagirwa itorero. Sababu hata Yesu anasema tusome andiko. Yesu aravuga ngo tusome cyanditswe ndani ya kitabu cha Luka, igitabo cya Luka. Luka 22 Luka 22 Luc 22 verset 28 umurongo wa 28 tunasoma. Vous êtes demeurés continuellement avec moi dans mes épreuves et de même que le Père a disposé du royaume à ma faveur, de même j'en dispose pour vous. nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye. Ni kusema katika majaribu yote Yesu alipita ndani. Kuvuga ngo mu bigeragezo byose Yesu yanyuzemo. Mitume abakumwabandone. Intumwa ntabwo zigeze zimureka. Balikubali basufire pamoja na Yesu. Bemeye kubabara hamwe na Yesu. Naye akabambia hivi, nawe ababwira gutya, kifete ke mlikubali muteseke pamoja nami, kubera ko mwemeye kubabarana nanjye, na mimi katika ufalme wa Baba, nanjye ubwami bwa Data mtaingia ndani. Muzinjira. Kama mu maisha ya kiroho kama vile ya kimwili, mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, mtu anakumbuka kama baliteseka. Umuntu yibuka uwo bababaranye hamwe. Kama hawezi kumbuka mtu mwe ulipartager les souffrances, niba udashobora kwibuka wa muntu mwashoboye gusangira imibabaro, ni kusema uko enga hauko mtu kuvuga ngo urinda shima. Hii assemblee ya Murambi, iri torero ry'Umurambi, wakati kazi ilianza kama vile pastor anaeleza, mu gihe umurimo watangiraga nk'uko umushumba bivuze, c'est vrai nilisikia hiyo charge kwa roho yangu, nukuri numvise umutwaro ku mutima wanjye. Nilitendelea sana hii assemblee. Iri torero narabasuye cyane, tulipita mu majaribu pamoja na hii assemblee. Kwanyuze mu bigeragezo hamwe. Mimi nilipata na adui bengi juu ya hii evre hapa, kandi nashoboye kugira abanzi benshi ubw'umurimo w'Umurambi. Wengi waliniita niko mtu wa madivision, benshi bamubagambira ko ndi umunyabice, na wengine walinipanga majina sijiweza, abandi bamwinyisa amazina menshi ntazi. Tulipersevere si sote, ariko twese twarihanganye muri iyo mibabaro. Kumbuka pale Saint Patrick, nibuka kuri Saint Patrick, executive alipia kutufukuza msana. Executive ni waje kutwirukana, hatukujua kama kuko reunion pale, ntabwo twatuzi ko hari inama iri buhabere. Ninjo nilikuwa bushehe, ninjye wari ku ruhimbi. Ingekuwa ni kufunga watu, ninjo bandifunga. Yoza no gufunga abantu, ninjye bari guheraho. Tukatoka tuko tunalia machozi, wasohotse turi kurira, tukaenda lilia kwa pastor. Tujya kwa pastor mu rugo, pastor tupatie Mungu tupatie fasi, maana duhe ahantu ho guteranira kwenye na sisi tutajenga, aho natwe dushobora kuzubaka, kwetu tunakusanyika librement, tuzajye duterana dufite umudendezo. Hii parcelle hapa, iki kibanza cyane, iko resultat ya maombi, ni igisubizo cy'amasengesho ya mateso tulipata ku Saint Patrick, y'imibabaro twagiriye ku Saint Patrick. Uko bamini bati habajwe ile, hari benshi batazi iyo nkuru, Mungu ashukuriwe, ariko Imana ishimwe.
si abatumu parcelle yetu noneho turi mu kibanza cyacu. Mungu wetu apewe sifa. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Safari ya kwenda mbinguni Mu rugendo rwo kujya mu ijuru, c'est vrai ma faiblesse ziko. nukuri intege nke ziraboneka. Tuko batu, Turi abantu, hatuko mamalaika. ntabwo turi abamarayika. Makosa tunafanya, Amakosa dukora, mais vraiment haifai kuabandone mtu muliteseka naye. ariko si byiza kureka wa wundi mwababaranye hamwe. Hata kama unakuwa na maisha ya bien, Nubwo wagira imibereho myiza, mais mtu mwenyewe ulipita bien souffrance, ariko wa wundi mwanyuranye mu mibabaro, haifai kumwabandone. ntabwo ari byiza kumureka. Amen. Tusimame tusome hii neno ndogo. Tuhaguruke tusome ijambo ritoya. Tusome ndani ya kitabu cha Waebrania Turasema igitabo cy'Abaheburayo chapitre 10 igice cya 10 verset 23. umurongo wa 23. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko wasezeranije abo kwizerwa. Tuongeze na Proverbe 30 Tusome no mu Migani 30 verset 5. umurongo wa 5. Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. Amen. ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo, kandi mwana Yesu Kristo, asante kwa hiyo wakati nzuri unatupatia makaribia leo. urakoze kuko nani mwiza wawe kuri mugoroba. Ukubali muda kidogo tutakuwa hapa tukusanyike pamoja na Wemera wewe. akanya gato tumari hano dutarane hamwe nawe. Ututembelee Baba. Tugenderere. Unajua madhaifu ya kila mmoja wetu. Uzi intege nke za buri muntu. Wewe uko mtakatifu. Wowe uruwera. Unapenda na bibi harusi wako naye mtakatifu. Kandi ushaka yuko n'umugeni wawe awuwera. Na wewe uko na uwezo ya kutakasa. Kandi iyo ufite ubushobozi bwo kweza, Tutakase Baba. tweze. Tabia zetu za zamani uziondoe. Ingeso zacu za kera zikureho. Tabia za ule mtu wa zamani zitoke. Ingeso za wa kera uzikureho. Tupatie tabia za ule mtu mpya. Uduhe ingeso z'umuntu mushya. Neema na baraka yako viwe juu yetu. Ubuntu n'imigisha yawe biri hejuru yacu. Mu jina la Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tunaweza Ushobora kwicara. ni kuwasalimia tu Ni ukubasuhuza gusa. wakati ya kuhubiri nayo ingali. Igihe cyo kubwiriza nacyo kiracyahari. Ni kuwasalimia, nisipite bila kuwasalimia. Ni ukubasuhuza gusa, nanze kugenda nk'abashoboje. Kitu yenye tujue ni hiki. Ikintu tugomba kumenya ni iki. Mungu haiko mwanadamu. Imana si umuntu. Mwanadamu sawa mie sawa wewe, Umuntu nkanjye nkawe unaweza leta promesse, ushobora gutanga isezerano, peut-être na hautaitimiza. kandi hari igihe ushobora kutazayisohoza. Lakini wakati Mungu anapromete kitu, Ariko iyo Imana isezeranye ikintu, hata siku zikuwe nyingi, nubwo iminsi yaba myinshi, ile kitu itatimilika. byanze bikunze cyangwa kizasohora. Kitu yoyote Mungu alisema, Ikintu cyose Imana yavuze ni sharti kitatimilika. ni ngombwa kigomba gusohora. Unaamini hivyo? Murabyizera? Mwanadamu anaweza pana promesse, Umuntu ashobora gutanga isezerano, peut-être anaipana par obligation, banamuoblige, agatanga isezerano mbese kubw'agahato bamuhase, au juu ya haya cyangwa se ubwisoni anakuprometre kitu akagusezeranya ikintu, na ile kitu inamshinda kurealiza. kandi cya kintu kikamunanira kuzagisohoza. Lakini Mungu Ariko Imana yeye anapopana promesse, we yatanze isezerano, il fait ça de lui-même. we niwe ubikora ku giti cye. Na wakati anaprometre, Kandi mu gihe yatanze isezerano, hata siku ziwe nyingi, nubwo iminsi yaba myinshi, ile promesse yake ya sezerano rye ataiakomplir. azarisohoza. Kumbe ni kwako na mimi Ni wowe nanjye kuomba Mungu
Usaba Imana Mungu atupatie roho ya uvumilivu. Imana iduhe umwuka wo kwihangana. Tusikue presse. Ntituba bihuta, tuvumilie kwa ahadi za Mungu. ariko twihangane kuko amasezerano y'Imana. Amen. Kila kitu yote ambaye aliahidia, Buri kintu cyose Imana yasezeranye itatimilika. kizasohora. Tukisoma ndani ya Nombre 23, Dusomye kubara 23 verset 19, umurongo wa 19 inasema hivi: aravuga gutya: Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Amen. Amen. Mungu si mwanadamu usudi aseme bongo. Imana si umuntu wibeshye. C'est-à-dire Mungu anajua kama mwanadamu ni Mungu. Nukuvuga ngo Imana izi ko umuntu ari umubeshyi. Hata Mungu anakutumikisha kwa kazi fulani. Nubwo Imana ishobora kugukoresha umurimo runaka, Kama vile tulisikia jana mu predikasyon ya nk'uko Fred. kumvishe mu kibwiriza mwene data Branham. Mungu anaweza kuwa alikuita juu ya kazi fulani. Imana ishobora kuba yaraguhamagariye umurimo runaka, Me ile haiwezi kukukataza kumkonsulite abele ya kufanya kitu chochote. ntabwo bishobora kukubuza kubanza kubaza Imana mbere yo kugira ikintu cyose ukora. Mungu anajua mwanadamu ni Mungu. Imana izi ko umuntu ari umubeshyi. Amen. Mwanadamu ni Mungu. Umuntu ni umubeshyi. Unaweza danganyika. Ushobora kwibeshya. Unaweza fanya kitu fulani unawazia njoo mapenzi ya Mungu. Ushobora gukora ikintu runaka ukibwira ko ari ubushake bw'Imana. Nawasa kubeba ilikuwa hapa jana. Trebone predikasyon. Abari hano ejo cyari ikibwiriza cyiza cyane Ya kuturudisha tena kupozisyon. kongera kudusubiza ku ruhagararo rwiza. Des fois unaweza fanya vitu unawazia hii njoo mapenzi ya Mungu. Rimwe na rimwe ushobora gukora ibintu ukibwira ko ari ubushake bw'Imana. Kama haikadre na neno la Mungu, Ariko niba bidahuye n'ijambo ry'Imana, unachoka bure. uruhiruza. Mungu yeye anaangalia promese yake. Imana yo ireba isezerano ryayo. Ndiyo maana Niyo mpamvu mtumishi wa Mungu Frère Frank umukozi w'Imana anatufundisha Frank akwigisha gutya: namna gani unaweza jua uburyo mtu mwenye anatumwa na Mungu. ushobora kumenya umuntu woherejwe n'Imana. Puisque leo Kubera ko uyu munsi kila mtu anajua kama ni Mungu alimtuma. buri muntu wese avuga yuko yoherejwe n'Imana. Sawa hivi hapa Kigali Nk'uko hano i Kigali tuko na maassemblée za dufite amatorero menshi, amatorero menshi. Kikondo harari mchungaji anajua ni Mungu alimtuma. umushumba nawe avuga yuko Imana yamwohereje. Kule sijui sitataja majina visilikufa Mazina kugira ngo mnajua maassemblée muzi amatorero, na kila mmoja anajua kandi buri umwe avuga ko assemblée véritable ya Kigali ni kwetu. itorero ry'ukuri ry'i Kigali ni iryacu. Siko bimeze. Ce n'est pas une honte de le dire. Nta soni kubivuga. Wende Kabeza Jakabeza anajua sinjo tuko na verite. nabo bavuga ko nitwe turi mukuri. Nao sasa wanasoma ile citation ya profeti alituhubiri jana. Kandi nabo bashoboye kumva ikibwiriza. Wanajua Ejo twumvise. hapa ni sie. Nabo baravuga ngo ni twebwe. Kikondo aeshwe. Kikondo Aeshwe. Murambi nayo yaraneshejwe. Kule kati kwa bazi yake ilizoe Kagiru nao baraneshe. sinjo tuko mu verite. Nitwe turi mukuri. Sasa unaenda Kikondo. None wagere Gikondo. Wanajua maboti ilizoe bariya bose baraneshejwe. Siko bimeze. Sasa unaenda sijue kule bazi yake. N'ahandi hose ushobora kujya kwa bose Bote bariyeshwe sauf n'abavuga ngo bariya bose baraneshejwe keretse twebwe. mais maintenant Ariko noneho kipimo hiki igipimo kirahari. Amen. kipimo hiki Igipimo kirahari. Amen. na wote wale mimi nasema Kandi abo bose shoboye kuvuga. kila watu wanasema la Biblia notre absolu. Bose baravuga ko Bibiliya niyo ntavuga yacu. Bale sisi hata watonerisa. Aho simvuga baba barimo guhinda. Bale tunabaacha. Abo tubashyize ku
wanjye benye banasema na Biblia na kusudi abana bavuga ngo Biblia nitakuka na kuko na bengine hari n'abandi banatoka hapa Kigali bakava hano i Kigali sababu na wengine wanatoka Goma nk'uko n'abandi bava i Goma wengine wanatoka Kinshasa bakava Kinshasa anaenda kusalikia Krefeld bakajya guterera Krefeld il mange avec Franck bagasangira na Frank il prend des photos avec Franck akifotozanya hamwe na Frank ile haiyakuwa evidence ya kusema ke yuko muvemi ariko ibyo sibyo bisobanura ko ari mukuri être connecté à Matthieu 24:45 kuba ucometse muri Matayo 24:45 ça ne dit pas que mpaka nipatie Franck mkono ntabwo bisobanura yuko kereka Mike Frank ukuboko naweza kuwa si asalimia Franck ushobora kuba ntanafuza Frank mi siko connecté ku Franck ariko njyewe ntacometswe kuri Frank niko connecté ku Matthieu 24:45 ntacomekwa kuri Matayo 24:45 donc je dois dire ce que Dieu a dit ngomba kuvuga ibyo Imana yavuze jo pale mtumishi wa Mungu anasema aho niho umukozi w'Imana avuga kama yelema Mungu alikutuma mkazi niba by'ukuri Imana yakohereje mu murimo na jana tulisikia ejo twaratumvise inaomba kwanza urekonetre mtu mwenye Mungu alituma bisaba yuko ubanza kumenya uwo Imana yatumye ile ni maandiko ni Jean 6:28 ni Yohana 6:26 tuisome reka tubasome Jean 6:28 Yohana 6:26 28 Jésus il lui demandait alors que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu. baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana Jésus leur répondit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu uko mwizera uwo yatumye. Mtu anaweza kuwa wewe umuntu ashobora gusigwa unapreshe na huku na huku ukabwiriza usigwa unatoka yasho mingi ukabira ibyuzuye byinshi mais ile haiyakuwa evidence ke Mungu alikutuma. ibyo ntabwo ari bigaragaza yuko woherejwe n'Imana Mu hii message muri ubu butumwa na hii message yenye Mungu alitumana Branham pour la préparation de ubutumwa l'évangile. Imana yohereje Branham kugira ngo ategure umugeni. Mungu alituma Branham na message. Imana yohereje Branham n'ubutumwa. Mungu aliona ke haitoshi. Imana yabonye ko bidahagije récupérer Branham. atwara Branham Mais récupérer message. ariko ntabwo yatwaye ubutumwa. Il a envoyé quelqu'un yohereje undi muntu pour continuer avec le message. kugira ngo akomeze kugendana n'ubutumwa. Na hii message kandi ubutumwa ndio préparation ya épouse. niko gutegurwa k'umugeni. Maintenant mtumishi wa Mungu Frank anasema umukozi w'Imana Frank aravuga si venye tunapreshe twebwe ababwiriza iwe mie uhere kuri nge iwe chauffeur na shoferi iwe Bulumba na Bulumba iwe sijue iwe Leonidas undi cyangwa Leonidas iwe Xavi cyangwa se Savi na wengine n'abandi bose anasema aravuga bati si nous transmettons niba dushobora gutanga si tuko ba transmetteur si tuna transmettre twebwe turi ibikoresho ubutumwa bunyuramo kugira ngo tubashe kubutanga. donc nous devons transmettre tugomba gutanga ce que les hommes mandatés par Dieu bindi b'abantu boherejwe n'Imana ont dit par ordre de Dieu bavuze binyuriye mu itegeko ry'Imana. c'est à ce moment-là icyo gihe nicyo que nous aurons dit ce que Dieu a dit. natwe tuzaba tuvuze ibyo Imana yavuze. Donc mie huyu Jewe hano nikikwambia nkubwiye ainsi dit le Seigneur niko mwami avuze Dieu m'a dit Imana yambwiye hapana ça c'est de l'orgueil uko n'ubwibone. Mungu alishasema Imana yamaze kuvuga. Mungu alisema na Branham Imana yavuganye na Branham ule Mungu alisema na Branham Yamana yavuganye na Branham amesema na Frank ninayevuganye na Frank ile yenye hizi mabushe mandate balisema babandi ya minwa yoherejwe bashoboka ordre de Dieu ubwitegeko ry'Imana. ça il ne faut pas oublier ibyo ntimubyibagirwe. juu nabo banaweza kuwa balisema vitu fulani fulani nabo bashobora kuba baravuze mais amagambo ce runaka qu'ils ont dit par ordre de Dieu ariko amagambo bavuze binyuriye ku itegeko ry'Imana. mie sasa
mi mwenye sikusikia kwa sikio yangu. Mon appel est dans le cœur. Ça peut être un véritable appel ou un faux appel. C'est dans le cœur, non? Si mimi nasema niko na appel na sina hayo. Ni ndio hapa. Sivyo jambo sio kazi. Unaelewa wewe? Basi, ulikusoma mchemo. Tuseme hivi. Tuvuje kucha. Hii assemblée yote yenye iko mwa hivi ile de Kigali. Aya matorero yose ari muri Kigali. Si tous les conducteurs avaient l'appel véritable de Dieu, abayobozi bose barafite umuhamagaro kuri w'Imana, on serait dans la même position. Kwese twakwa dufite uruhagararo rumwe. Si ni kweli? Siko bimeze. Mtu mwenye iko na véritable appel de Dieu, Umuntu ufite umuhamagaro kuri w'Imana hawezi diviser église. ntabwo ashobora guca mu itorero bice. Puisque parole de Dieu haiwezi diviser église. Ijambo ry'Imana ntishobora guca mu bice itorero. Amen. Amen. Kitu kinaleta division, Ikintu kizana kwire mu bice ni mauvaise compréhension de la parole de Dieu. kumvikana nabi kw'ijambo ry'Imana. Na ule naye anasema No, akavuga ngo ni Imana yanyohereje. Ile ni faux. Uno mubeshi. Si tuna transmettre Kwebwe dutanga ce que les hommes mandatés par Dieu zabindi baba bahamagawe n'Imana ont dit nabo bavuze par ordre de Dieu. bw'itegeko ry'Imana. Amen. C'est pourquoi Niyo mpamvu kama vile Mungu anasema, nk'uko Imana ivuga, Mungu si mwanadamu Imana si umuntu kusudi aseme bongo. kugira ngo ibeshye. Ndio maana mwanadamu yeyote Niyo mpamvu buri muntu wese ajulikane kuwa Mungu. amenyekana yuko ari umubeshi. C'est biblique. Ni ibyanditswe. Kwa kweli ni Mungu peke yake. Umunyakuri ni Imana yonyine. Kuprêcher vérité Kubwiriza ukuri ni wakati unajua mtu mwenye alituma na Mungu. ni mu gihe ubashije kumenya wawe woherejwe n'Imana, Na ujue kenye Mungu alimsharge kandi kusema. ukamenya n'ibyo Imana yamuhaye kuvuga. Ukamate kile kenye alisema Ufate bya bindi yavuze par ordre de Dieu, nk'itegeko ry'Imana, na weye ukitiblie peuple de Dieu. nawe ugitanganize ubwoko bw'Imana. C'est ça prêcher le message. Uko niko kubwiriza ubutumwa. Amen. Mais hapana kusema Ariko mimi naona kuvuga hivi. ngo jewe ndabona gutya. Daudi naye yenye alionaka Ibyo Dawidi nawe yabonye inafaa tutengeneze sana nani sharia mzuri. bishabya ngo dukore igare ryiza, Fanye hivi dukore gutya na gutya, puisque Mungu hapendi vitu ya uchafu. kuko Imana ntabwo ishaka ibintu byanduye. Ça c'était la vision de David. Ibyo byari ibyiyumviro bya Davide. Na buhari ya mwanadamu Mu buryo bw'umuntu c'était une bon raisonnement. cyari igitekerezo cyiza. Amesema balevite bafale makostime, Abalewi bambare amakositime n'amakaruvati des bons souliers, n'inkweto nziza, naenda récupérer l'arche de ujya l'alliance. kuzana isanduku y'isezerano. Vision ya mwanadamu Mu buryo bw'umuntu c'était une bonne position. cyari igitekerezo Mais ce cyiza, n'était pas ça la vision de Dieu. ariko ntabwo bwari ubushake bw'Imana. Mungu anapenda kenye anasema, Imana ishaka ibyo yavuze ndio kenye ufanye. aba ari byo ukora, Na kusudi ujue mapenzi ya Mungu kugira ngo umenye ubushake bw'Imana. ni wakati unajua mtu mwenye ametuma na Mungu, Ni mu gihe ubashije kumenya umuntu yoherejwe n'Imana, na ujue ke Mungu alimtumana naye. kandi umenye n'ibyo Imana yamubwiye. Mungu atusana. Imana idufashe. Donc katika haya mambo yote, Muri ibi bintu byose je voudrais seulement vous dire que ndashaka kubabwira gusa ko kila mwanadamu buri muntu wese il est voué à commettre des erreurs. buri gihe agomba gukora amakosa. Où est pasteur, Yaba umushumba, où est prédicateur, yaba umubwiriza où butumwa, est diacre, yaba umudiyakoni, où est ancien dans le message, waba utize ubutumwa, unaweza commettre erreur. ushobora gukora amakosa. Où est prophète, Nubwo waba uri umuhanuzi, unaweza commettre erreur. ushobora gukora amakosa. Mwenye hawezi commettre erreur Udashobora gukora ikosa ni mmoja tu. ni umwe gusa, ni Imana. Ainsi maintenant, Noneho kama niye kulimushi nilifanya erreur, niba ajya kuri mushi ntashobora gukora ikosa, kama shoferi alifanya erreur, niba shoferi ashobora gukora ikosa, ile isikutenge na shoferi. ibyo ntibitume utandukana na shoferi. Usifurahie anguko ya frere, Ntunezerewe ukugwa kwa mwene data, c'est une mauvaise position. ubwo ni uruhagararo rubi.
Amen. Iko mauvaise position. unuruhagaro rubi Okulimushi alishaanguka. kulimushi yaguye Na wewe unasema d'ailleurs ça va. nokavuga ngo ni byiza Et il avait déjà embrouillé l'église. ngo yamaze kudutesha umwanya kutuvuruga C'est une mauvaise position. ngo nuruhagaro rubi Kanisa si yangu. itorero si ryanyu Kanisa si yako. itorero si ryanyu Kanisa ni la Mungu. itorero ni ry'Imana. Unaona kule Bukongo, urabona muri Kongo fasi mwa wanaita Uvira, anoita Uvira kulikuwa assemblée ya message. hari itorero ryize ubutumwa Mule mulikuwa madon de prophétie. harimo impano z'ubuhanuzi Watu wanaingia mu assemblée, abantu binjira mu materaniro bane bebako na madon de prophétie banafunga macho. babandi bafite impano z'ubuhanuzi bagatangira guhumiriza. Niliona na assemblée ya vile na Kinshasa. na Kinshasa naho kubona itorero ryo rimeze gutyo Huko na prêcher ukabwiriza ba madon de prophétie bako banabaikalisha. baba bafite impano z'ubuhanuzi bakabaha intebe z'imbere bagahumiriza bagatangira kwitigiza. Mimi nikamwambia Ndio narababwiye ngo ufungule macho. ufungura amaso Iye mnafanya haikuwe mu message. ibyo muri gukora ntabwo biri mu butumwa Haiko prophétie njo inashisha ka prédication. ntabwo ari ubuhanuzi ucira urubanza umubwiriza. Prophétie nabii anasema iko aende kilometre loin de la prédication. ubuhanuzi buri kure bungana na kilometero ujyanye Mimi n'ibibwiriza. sitakuwa niko na prêcher na nyinyi mbona mnafanya? ntabwo nshobora kubwiriza ntabwo mbona kwitigisa. Ça c'est du phariséisme. Haiko parole ya Bwana. Ibyo ntabwo ari ijambo. Branham hakuruhusu vile. Branham ibyo ntabwo abyemera. Na Frank hakuruhusu vile. na Frank ibyo ntabwo abyemera. Roho Mtakatifu hakuruhusu vile. umwuka wera nawe ibyo ntabwo abyemera. Sasa mwita assemblée ya Uvira. muri iryo torero rya Uvira bagatangira kwitigisa. Xavier Ni mulozi. n'umurozi Baadhi yake wanakamata kisafi. abajyambona bagafata Sasa Xavier wanamtupa nje. bakamusohora hanze. Inafaa kanisa la Mungu liwe takatifu. bisaba ko itorero ry'Imana ribe Ça ryera. ce n'est pas l'église de Dieu. Ibyo ntabwo ari itorero Ça ry'Imana. c'est l'assemblée chrétienne. Ibyo ni itorero ry'abakristo. Yenye unawaza mahaba hamna mashagati bako hapo. mbese ushobora kuvuga ngo hagati n'abasambanyi bari cyangwa se abajura Na batu ya wivu bako hapo. kandi abanyeshari nabo Na barahari wasema bongo bako hapo. abavuga ibinyoma nabo barahari. Mais extérieurement, ariko mu buryo bugaragara hanze unatembea hivi. ukagenda gutya witonze Alléluia. avuga ngo haleluya Dieu bénisse frère. Imana ibavugisha. Mais Mungu njoo anajua. ariko Imana yonyine Iliyo ya ndani ishobora yako. kumenya ibiri imbere. Ndiye mwanadamu. noneho umunsi umwe Mchungaji uko mlosi. pasiteri uri umurozi Baadhi yake wanakuya kamata pastor. abadiyakoni bafashe Ndio umushumba pastor alisema hapana. umushumba ngo oya Sisi kwake mlosi. ye ntabwo ndi umurozi. Watu wakasema na wewe uende. abantu bavuga ngo nawe Kama so ulikuwa unaitikaka wengine baende. kubera iki wemeye ko abandi Na wewe basohoka uende. noneho nawe sohoka. Et l'église s'était terminée comme ça. itorero rirangira gutyo. Amen. Ndio maana niyo mpamvu tuko bakristo turi abakristo na kunyakuliwa kwetu no kuzamurwa kwacu c'est par grâce. ni kubw'ubuntu. Haiko kusema se uko special. ntabwo ari ukuvuga ngo uri umuntu udasanzwe Uko special. wakoze imbaraga zidasanzwe Tu es spirituel d'une manière spéciale. uri umunyamwuka mu buryo budasanzwe Bongo aho bongo. urabeshya. Kienye tuko icyo turi cyo ni kienye Mungu anatufanya tukue. ni Imana itugira ko C'est la grâce de Dieu. ni ubuntu bw'Imana. Hapana kukamata wengine comme ce sont des déchets. ntuzafata abandi nawe ari umwanda ngo ntabwo ari urabona. Wakati inafaa kuombeana. ariko ahubwo bisaba ko Et dusengerana supporter les frères. kandi tukihanganirana. Amen. Kama ndugu moya anaanguka, niba mwene data udashoboye kugwa ça doit faire du mal dans le cœur. wumve ubabaye mu mutima. Mie ile njili nilileta njyewe icyo nicyo cyatumye nzana ile tu. icyo nicyo cyazanye Mimi najua ba frère nzi bene data benye tulianza nabo ku Saint Patrick. babandi twatangira Des Saint-Patrick vaillants frères, babandi b'intwari des vaillantes sœurs. bashiki bacu b'intwari. Mais leo ariko uyu munsi pamoja wanaacha parole. bamwe baretse ijambo. Ça fait mal. birababaza. C'est vrai, mbingu haiko yangu. mu by'ukuri ijuru ntabwo ari ibyawe. Mbingu ni ya Mungu. ijuru ni iry'Imana. Leo ukiona
mwenzetu combattant ariko ubonye ya ntwari mwenyewe ulipigana naye vita, babandi mwagwanye intambara leo amekuwa par terre. uyu munsi arambaraye hasi. Donner la joie pour un enfant de Dieu. Umwana w'Imana ntabwo muzana umunezero. Amani. Juu ile furaha yenyewe unafurahia anguko ya huyu, uwo munezero unezere kubera ko runaka yaguye, na wewe kesho utaanguka, nawe ejo ushobora kugwa. Qu'est-ce que dit la Bible? Biblia ivuga ngo iki? Si vous ramenez quelqu'un qui est tombé, ngo ubashe kuzigarura wa wundi waguye, Biblia inaleta promesse. Biblia itanga isezerano. Amen. C'est dans Hébreu. Mu Baheburayo. Awaza pasteur kama unaweza kumbuka ile andiko mu Hébreu. Ngine data nusi icyo cyanditswe mu Baheburayo. Ramenez celui qui est tombé. Ugarure wa wundi waguye. Nasema wakati unaramene mtu mwenye ajakuka, Imana iravuga ngo yubashe kugarura wa wundi waguye, nawe ubatakira recompense. Ubugingo bwawe nawe Imana izaguha ingororano. C'est vrai, attaque kama tuko aujourd'hui mercredi, batu baningi hawakusanyike turi kwa gatatu benshi bashoboye guterana juu ya makazi mingi kubera akazi runaka. Ça se comprend, Birumvikana. mais quand même Ariko miaka yapata assemblée ya Murambi imemaliza, imyaka asambira Murambi maze, et dans la saine doctrine kandi mu nyigisho z'ukuri hatungepasha kuwa bapata. ntabwo twagomba kuba turi abantu bangana gutya. Biblia inasema, Biblia iravuga ngo kanisa la Mungu itorero ry'Imana iliongezeka de jour au jour, ryongera umunsi ku munsi. avec bon ile ndio watu ya Kigali wananichukilia. Icyo nicyo gituma abanyakigali banzira. Mimi dans mon cœur, mu mutima wanjye ninajua mtu mwenye anatafuta verite ya Mungu akolewa kwa enlèvement. nzi yuko waba ushaka ukuri kw'Imana kuzamuzamura. Kama hauende Murambi basi Mungu akusaidie Mungu. Niba utagiye Murambi simbizi, ariko Imana igufashe. Murambi c'est une église quand même qui soutient la saine doctrine. Murambi ni itorero rishyigikira inyigisho z'ukuri. Mais siseme kama watu ya Murambi ni bamalaika. Ariko ntabwo mvuze ko abantu b'i Murambi ari abamarayika. Il y a des faiblesses. Hari intege nkeya. Mais quand même nous soutenons la vérité. Ariko dushyigikira ukuri. Hiyo ni kweli. Ibyo ni ukuri. Biblia iko inatuambia. Biblia iratubwira. Jésus anapana mfano. Yesu atanga urugero. Quelqu'un qui a 100 brebis. Wa wundi wari ufite intama ijana. Kama brebis moja inapotea, intama imwe ishoboye kuzimira, il va abandonner les 99 brebis. azareka za zindi 99 Anaenda tafuta ile ilipotea. ajye gushaka ya yindi imwe yazimiye. Siniandiki. Ibyo si icyanditswe. Mes sœurs, ce n'est pas l'écriture. Siniandiki. Bashiki banjye si icyanditswe. C'est-à-dire, bivuga ngo mtu mwenye alishakuja kwa Yesu, wa wundi wabashe kuza kwa Yesu, kama anaabandone parole, abashije kureka ijambo, iko saa vile ni impanuka. Donc nk'uko ari ibyago cyangwa se impanuka, ni impanuka. C'est un accident. Mu nzu y'Imana ni Ça fait impanuka. très mal. Birababaza. Souci yetu Agahinda kacu ni kuona bebako ku Katolika, tukubona abana ba Katolika kuma division, babandi bari mu bice banakuya bakaza hano, aka katabernakele gakuwe kadogo, uru rusengero rubasha kuba rutoya, tubomole, dusenge, tuongezeye tena. wongeze. C'est ça notre souci, non? Icyo nicyo cyifuzo cyacu. Mais souci yetu Ariko haikusema kama mwenye alikuanisha amini wa wundi wamaze kwizera amdie nyuma agasubira inyuma, pamoja wakuye. abatabazi. Ça c'est une mauvaise position. Iyo ni imyifatire mibi. Amen. Devoir admissible. Icyo niho mwaki. Kila mtu aende, Buri muntu wese abashike kugenda apfukame, na mie nanjye na mchungaji n'umushumba, si bote, twese hamwe, si ba prédicateur, twebwe abavugabutumwa tuko kama vile wavuvi wa samaki. ni nk'uko baba abarobyi b'amafi. Si tunaenda na file, Twebwe tujya mu rushundura tunatupa mulaki, tukajugunya mu mazi, file inaingia ndani na samaki, wa rushundura poisson hinjiramo amafi y'ukuri, inaingia meme na miti, hinjiramo n'ibiti, bapeshere bananyambaka mumari. babandi baroba nibyo bituma mu mazi, Sio hakuna toilette mpiro kuko mu bwato nta bwiherero bafite, bakituma mu mazi.
filet. muri kwa rushundura Yenye ileta samaki. yani yazanya amafi Inaleta kana mafi. izana n'uwo mwana Inaleta na miti. ikazana n'ibiti Inaleta na chura. ikazana n'ibikeri Mais c'est le propriétaire wa filet. ariko nyir'ubwite niba wumva wa mugani wa mwana w'ikirara Wakati alirudia, igihe yagarukaga ilileta furaha kwa baba yake. ise byamuzana umunezero Bandugu yake bakasikia wivu. bene se bamugirira ishyari Ne soyons pas comme ça. ntimumere gutyo Tutafute wandugu zetu. dushake bene data Hata kama iko brebis galeuse, nubwo yaba ari intama yazimiye yenye kwa hoteli, yayindi ifite ibiheri haiko wengi utatosha hoteli. ntabwo ari wowe uzamukiza bwa buheri Prêchons seulement la parole de Dieu. wowe bwiriza ijambo ry'Imana gusa Juu Biblia inasema Biblia inavuga ngo sanctifie-le mubeze par ta vérité. ukubezesha La ukuri parole est kwawe la vérité. ijambo ryawe ni ukuri Pasteur hawezi sanctifier mtu. umushumba ntabwo ashobora kweza umuntu Yake hawezi sanctifier mtu. umudiyakoni ntashobora kweza umuntu Kitu moja iko na puissance de ikintu kimwe sanctification. gifite imbaraga zo C'est la kweza vérité. ni ukuri Prêchons la vérité. bwiriza ukuri Benye Mungu alipredestine kwa enlèvement. abandi Imana yatoranyirije Ile kuzamurwa vérité itawasanctifier. kwa kuri niko kuzabeza Mtu anaweza kuwa na apparence extérieure ya piété. umuntu ashobora kugaragara hanze wari uwera Là dedans, ariko imbere kama Mungu hakupredestine nouvelle naissance, niba Imana itaragutoranyirije kuvuka ubwa kabiri hautajipatia nouvelle naissance. ntabwo ushobora kuziha kuvuka ubwa kabiri Mimi peke sitakupatia hayo. nanjye ubwanjye sinshobora kukuguha Amenons les gens à la vérité. uzane abantu ku kuri Invitez watu ku vérité. utumire abantu ku kuri Mungu yeye mwenyewe Imana yonyine afanye mapenzi yake. ikore ubushake bwayo Hapana kuchukia frere. ntuza ziremerezo Hata iko mlevi. nubwo ari umusinzi Sasa yale un peu loin. uko no kujya Hata kure iko mlevi. nubwo yaba ari umusinzi Mais tant que angali na souffle de vie. mu gihe cyose akibasha guhumeka umwuka w'ubuzima Tant que angali ana reconnaître mu gihe cyose akibasha kumenya que là il y a la vérité. niko hari ijambo C'est ry'ukuri la vérité qui nous affranchira. ni ukuri kutweza Hawezi jitakasa. ntabwo ushobora kwiyeza Mbele nitoke hapa chini nikatie temanyana. mbere yuko nzareka abahuhamya Je vous donne l'exemple de mon grand frère. ndabaho urugero rwa mukuru wanjye Mamini ya zamani hapa wanajua ile mfano. abizera ba kera hano bazi ubwo J'ai un rugero grand frère. mfite mukuru wanjye Njo mwenye alinikomalisha. Njo niwe mwenye alikomalia kunikomalia. wandeze nakuriwe Ni mulevi si aonake sula ni comme umusinzi sindigera mbona umusinzi umeze nkawe mon grand frère est trop sula. mukuru wanjye ni umusinzi Wakati anapokea pesa, iyo ahembwe hawezi lala kwa nyumba. uwo munsi ntarara mu rugo Anaenda mu makabari. ajya mu tubari Mpaka siku pesa zitaisha. kugeza igihe amafaranga azamushiriraho Siku inaisha anakuja nyumbani. mu gihe amafaranga azashira akazagaruka mu rugo Anakuta mke wake anajigunja hivi. agasanga umugore wari yipfumbase Na tutoto tuko hivi. n'abana nabo Anaanza hii. nawe agatangira kurira Mkuu wangu anaanza. mukuru wanjye nawe agatangira kurira mana Ile pesa yote ya mafaranga yose nimeimaliza mpombe. nayamariye mu nzoga Kunyumba hakuna chakula. mu rugo ntazo kurya Watoto wanawafukuza kwa masomo. abana babirukanye ku ishuri Na pesa zote nimemaliza. kandi amafaranga yose nayamaze Sasa Mungu, none mana comment uliokoa petit frère njoo mie sasa? kubera iki wakijije wahaye agakiza murumuna wanjye Tunazaliwa baba moya mama moya. wavutse ku babyeyi bamwe Mimi njoo nilimsomesha masomo. ni njyewe wamufashije kwiga Leo umemuokoa. wewe wamuhaye agakiza Wewe umeniacha. yewe urandika Si unisaidie na mie. mbese wamfashije nanjye Bibi yake c'est notre sœur en Christ. umugore we ni mushiki wacu muri Kristo Watoto yake ce sont nos frères. abana be ni bene data Anasema mwenye aende kule kukanisa ya petit frère. arababwira ngo atoke huko. umuntu utagiye guterana hano murumuna wanjye ateranira asohoke mu nzu Bale njoo wako na Mungu. abo nibo bafite imana Mais lui-même ariko we ku giti hana cye kisi. nta buryo afite Mungu njoo anaokoaka. imana ni ikiza Na haiko vitu ya kujivunia. ntabwo ari ibintu ushobora kwirata Mnajua kitu kinaleta uchungu leo. ikintu kizana akababaro
tukamata example ya Safi. dufate urugero kuri Savi. Kama Safi hana Saint-Esprit, Niba Savi adafite umwuka wera, bamwetablire comme ancien de l'église. niba mushyizeho nk'umusaza w'itorero. Kama hana Roho Mtakatifu, Niba adafite umwuka wera, chunga mwaka mmoja. tegereza umwaka umwe, Sasa kwa natembea. uzongera azatangira kuza muri ntugu. Juu ya kazi ya Mungu, Kubera umurimo w'Imana, na benye balikuwa simple, na ba bandi balikuwa babaciye watu bugufi, wazuri sana. batangira Kwa kwizamura. hivyo inaleta uchungu. Ibyo ni ibintu bizana akababaro. Leo hii les grands orgueilleux Noneho abantu abiboneye ni benye banakonduire ma église leo hii. ni ba bandi bayobora amatorero uyu munsi, Olieke mapredicho zikuwe na orgueil, aho kugira ngo intama zo zigera ku leo bwibone. pasteur njo ba orgueilleux, Uyu munsi abashumba badiakre njo ba orgueilleux, abadiyakoni babaye biboneye, les prédicateurs de l'évangile. abavugabutumwa. Yafatu uomeye mgonjwa wapone, ya Usengeye umurwayi agakira, usinizoee. ntumenyere. Mimi niko mtumishi wa Mungu. Ngewe ndi umukozi w'Imana. Ite kuomea tu mtu anapona. Kwa kundi gusengera umurwayi gusa Ite agakira, kuhubiri tu evangile. uvuga ubutumwa, Baulize nani mwenye atabatiziwa. abaze ninde ushaka Kuonekane kubatizwa, wawili watatu watabatiziwa. haboneke babiri au batatu Ili babatizwe. anakuwa hivi. Noneho ntangira kugenda nza muri ntugu, Sijue kwetu tunaenda. sizi aho tugana. Hii yote ni alama kuonyesha ke Ibyo byose ni ibimenyetso il n'y a plus de temps. bigaragaza yuko nta gihe gisigaye. Wewe Mungu haiko mwanadamu. Imana si umuntu Usije aseme Mungu. kugira ngo ibeshye. Vous savez, Biblia inatuambia Biblia iravuga ngo anayechukia ndugu yake wanga mwene se c'est un meurtrier. nawe ni umwicanyi. Attention, Mwirinde. anayechukia ndugu yake ni muuaji. Wanga mwene se nawe ni umwicanyi. Mie huyu kulimushi. Ngewe hano kuri mushi Ni tete lèvre du calvaire. hatari umurimo wakoreye ku Golgotha. Frère mutoka ungenijua. Mbese fremu toka wari Chauffeur kumenya, ningekujua. shoferi nari kukumenya gute, Kisavie tungejuana. saveri nawe nari kukumenya gute, Kama haingekuwa kazi ya Golgotha. hatari umurimo wakoreye ku Golgotha wari kumenyana gute. Même vous tous. Namwe mwese hano Utasema si wote tuko watu wa Kigali. wavuga ngo twese dutuye i Kigali. Si unaweza kuwa mlikuwa meme quartier na mwenzeni. Mushobora kuba mutuye mu mudugudu Meme umwe mmejuana. ariko mutaziranye. Hapa njoo sasa mmejuana. Hano noneho mwaje kumenyana. Le fait de haïr un frère. Igikorwa cyo kwanga Le fait mwene de se, haïr une sœur. cyo kwanga mushiki wawe, Ça c'est déjà un signe que icyo ni ikimenyetso hauna roho wa Mungu. kigaragaza yuko nta mwuka w'Imana ufite. Mimi napendaka tu watu wako na maisha mazuri. Ngo ngewe nkunda abantu bafite imibereho myiza. Yesu alinifia. Yesu yarapfiriye. alinifia. Yesu yakupfiriye. Tulikuwa na maisha mazuri. Kubera ko ufite imibereho Sijui myiza. ya usherati na wizi ndio maana Yesu Kubera ubusambanyi n'ubujura niyo mpamvu Yesu yadupfiriye. Amen. Sasa kama wewe unapendaka benye banasimama imara. No, no, Kama hawezi kwenda benye bako mumonde par Ni exemple. kubera iki ukunda ba bandi bahagaze neza kuki udakunda abandi bari mu isi? Tujichunguze. Twigenzure, Tuache majivuno. tureke ubwibone, Tuache majivuno. tureke ubwibone. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Neno la Mungu linasema Ijambo ry'Imana Mungu ni riravuga upendo. Imana ni urukundo. Ase mtu akisema anapenda Mungu, Uvuga ko akunda Imana mimi hapendi ndugu yake. ariko akanga mwene se, Biblia dike ule ni Mungu. Biblia ivuga ngo ni umunyabinyoma. Wewe unashijua. Ni wowe uyizi Kristo unaweza pia kuko unaniambrase. ushobora kumuhobera Ni Mungu yeye haona embrassement. ariko Imana ntabona ko Mungu amuhobera. anaona esprit. Imana ire mu mwuka Yeye urimo pia ni embrasse. wa wundi utunyuza kumuhobera. Pourquoi haire un enfant de Dieu? Kubera iki ushobora kwanga umwana w'Imana? Pourquoi? Kubera iki? Kusudi ukuwe nini? Mbese wunguka iki? Hasa mbingu ya nani utaingia? Mbese uzajya muri ijuru rya mbere? Est-ce qu'il est là? C'était juste le salut. Duhagarare hano tukabasuhuza, Kama tutakuta wakati ya kupresha. nitwongera kubona umwanya wo kubwiriza. Mbele ya Mungu yafanyike. Ubushake bw'Imana buzaba, Bien n'est pas un homme pour matin. ariko Imana si umuntu bibeshye. Mungu alijua kama mwanadamu ni Mungu. Imana yari izi ko umuntu umunyabinyoma. Anajua kama mwanadamu ni mtu wa makosa. Imana izi ko umuntu ari umunyamakosa. Unaweza kuwa uko na matendo ya mzuri mzuri. Ushobora kuba ufite ibikorwa byiza Mais intérieurement vous n'êtes pas sauvé. ariko imbere udakijijwe. Mwenye anaokoa ni Mungu. Ukiza n'Imana, Na ile haidependre na merite ya mtu. ibyo ntabwo bijyana n'uko tubikwiriye. C'est Dieu lui-même qui
fait son choix. Ni Imana ihitamo. Mwachie Mungu kazi yake. Uregere Imana umurimo wawe. Acha afanye kenye anapenda. Ureke Imana akore ubushake bwawe. Atembee na wenye anataka. Agendane na babandi bashaka. Areke babandi badashaka. Nyinyi mtafanyia Mungu selection. Ntabwo ari mwebwe muzatoranyiriza Imana. Mungu akubariki. Imana itumugisha. Mu jina la Yesu. Izina rya Yesu Kristo. Amen. ndibaza abatari bamuzi uyu mushi Nawaza wenyewe wanaanza kumushi. bahuje gato Wanaota kidogo. uyu mushi yari umuprofeseri Ulimushi alikuwa ni profesa. hanyuma abataramwumva rero Wenyewe walimsikia. ubundi we ntananirwa ntabwo abiri icyuya Yeye atoke jasho. ariko yari kuza akinjira agashyika Lakini aliweza kutembea mpaka kule mwisho. kandi ashobora kukubwira ibyawe Tena anaweza kukwambia yaliyo ya kwako. ubwo rero azabona akanya Nataweza kupata muda mwingine tena. Mungu akubariki. Imana ikuwe umugisha. Shaka nanjye dusome ijambo ry'Imana gato. Tunapenda tusome neno la Mungu kidogo. Amasaha aragiye. Masaa yanakwenda. Ntabwo ari ngombwa ko muhaguruka. Si lazima tusimame. Ndakomerezaho aho kuri mushi yarageze. Takamatia kwenye lugha niko. Mfite umutwe unyuranye gato. Niko na kichwa tofauti ya neno. Okay, turafata Petero wa mbere. Soma Petro wa kwanza. Turajya mu gice cya kabiri. Sura ya pili. Shaka turasoma. Dufata umutwe. Tutasoma tukamate kichwa. Tufatanye akanya gato. Tutajia muda kidogo. Tuzabona umwanya wo kubyinjira. Unapata wakati wa kuingia ndani zaidi. Turahera ku murongo wa mbere. Shaka mstari wa kwanza. Simiyoni aradusomera. Here ku murongo wa mbere. Anza mstari wa kwanza. Umanuke ushike ku murongo ushike ku murongo wa 10. Rimwe Mstari wa 10. Turasoma buhoro buhoro tugende gukomeza. nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose. Igomwa ni amatiriganya Ni ujanja. n'amalisi Ni ujanja. n'uburyarya by'ishyari no gusebanya kose. Mumere nk'impinja zivutse vuba, nifuza amata y'umwuka adafunguye, Amen. kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Amen. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribe ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutanga ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Amen. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Amen. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye bubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Ni ibuye risitaza, ni urutare rugusha.
basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi aribo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko kubw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Amen. byiza cyane turasenga. Mwami Mana yacu, tumaze gusoma ibyanditswe byera, icyazanye abana bawe muri ino nzu, dushaka gukosorwa n'ijambo ryawe, dushaka kumurikirwa naryo, dushaka kwigishwa naryo, dushaka kuryumvira. Mwami, utwemerere uduhe impamba, utwemerere uduhe ibyacu, twemerere kano kanya ijambo ryawe ribona umwanya hagati yacu, ribona umwanya muri twebwe, riduhe ubugingo. Mwami, abahanuzi iyo bazaga kenshi ntabwo bazaga bavuga amagambo aryoshye, kenshi yabaga ari amagambo akomeye, ariko Mwami, abumviraga rya jambo ryarabakizaga. Natwe turashaka ubutumwa bukiza ubugingo bwacu, twemerere ijambo ryawe rigire impact, rikora umurimo, rigira icyo ritumarira twebwe, na twebwe turi umwanya wacu, turishyire mu mwanya waryo, turifate ukorire. Utwemerere uno mugoroba ntihagire n'umwe muri twebwe ava hano Mwami atabonye icyo yagombaga kubona. Urakoze rero, udusobanurire ibyanditswe byera, uduhishurire ijambo ryawe, kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Turafata umutwe w'ijambo cyane na tutasema aho tuwukura n'ubundi turawukura hano. Ishaka muri data dusubire mu murongo wa karindwi, tasoma mstari wa 7. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Shaka turafata umutwe w'ijambo muto, Takamata kichwa kidogo. uvuga gutya, Nasema hivi. aho babigize birebire. Hapa anasema kwa urefu. Ishaka igiye kubihina gato, Nitasema kwa ufupi. rifite ako gaciro. Kuna thamani. Giciro. Ndibaza ko ari byo ngibyo. Ushaka dufatanye ijambo rito. Tachangia neno kidogo. Hano turi ku kibazo cy'ibuye, Hapa tunasema kuhusu jiwe. kandi turi ku kibazo cy'agaciro ko kwizera. Ni bei ya imani. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Ishaka ndibaza ko tuzabona umwanya wo kubyinjira. Tunaanza tutapata muda kuingia ndani. Hari igihe Imana itugirira neza, Na wakati Mungu anaturehemia. hari igihe Imana iduha ijambo ryayo, Na wakati Mungu anatupatia neno lake. kandi ari ijambo ryayo Tena kama ni neno lake, ritugirira akamaro igihe cyose. inakuwa na faida kwetu. Rifite ako gaciro. Iko na bei. Kigire gutya.
Frère Koulimushi a donné une exhortation. Ndugu Koulimushi ametuonya. Ni umuntu ukunda kuvuga ibintu direct nk'uko biri muri we. Anazoea kusema mambo wazi wazi. Kandi nibaze ko ari byiza. Tena ni vizuri. Ndashaka ngiye uno munsi. Mimi napenda leo. Iri jambo ntabwo tuzafatanya umunsi umwe ngo turirangize. Neno hili hawezi kusema siku moja na kumaliza. Ndibaza ko no ku cyumweru tutazarirangiza. Nawaza hata siku ya yenga tuwezi kumaliza. Shaka yuko hano umuntu yakuramo ubutumwa nk'imitwe y'ubutumwa hapa mtaweza kutosha ujumbe kichwa tabu kama ngapi. Ariko ndashaka dufatanye kuri iki kintu. Napenda tuchangie agaciro ko kwizera kwacu. Ya imani yetu. Ni ukuvuga ni kusema yarani avuga ku bintu byo kugwa no gusubira. Alisema kuhusu mambo ya kuanguka na kurudi nyuma. Mungu yaje mu rugendo. Inaleta huzuni kwa mtu anaweza fanya safari. Kama ni miaka 15 unamaliza miaka 15 uri mu nzira. Ukiwa munjia ufite umurego ahantu werekeje. Ukiwa na shabaha sababu unaenda nafasi fulani. Hanyuma kisha unafika njiani unalegeza. Unaanguka chini. Unakabona ibyari muri wowe mtu anaanza na venye kwa ndani mwako hasi anguka chini utangiye gukandagira unaanza kukanyaga ivyo wabonaga yuko bifite agaciro yani kunaona kama kuna bei kwa ni kibazo kinini cyane shida kama mimi ushaka yuko twebwe nataka sisi muda huyo igituma uriya mukozi w'Imana yavugaga ari amazina sababu ile mtumishi wangu alisema vile hari igituma kwa sababu Petero nta bwenge bwinshi yari Petero kwa akili nyingi Petero ntabwo yari yagize Petero kusoma Petero ntabwo yagendaga muri miliye y'abayobozi Petero kwa anaingia katika ya viongozi yari umurobyi yalikuwa ivyo bitwe biratubwira maana kunasema kunyanja igalilaya Yesu amaze kuzuka Yesu akatafufuka yari yabwiye Mariya Magadalena yabwiye Mariya Magadalena akabwira akasema wapi abasanga igalilaya mimi nitakutana gani yaraje asanga Petero akakutana Petero ari hamwe na bene se alikuwa mwana bari kunyanja walikuwa nene bahari walikuwa navua samaki ivyanditswe biratubwira maandiko nasema Yesu arabwira noneho akawaambia arabwira ati akasema je unakifanya wanasema pana nafizi iyi nyanja nta mafi hakuna samaki tena Petero yari umurobyi ilikuwa ni kazi yake yakoze kandi alifanya kazi hanyuma noneho baramubwira bati ntabwo bishoboka wakamujibu haiwezekani nta mafi akiri hakuna samaki tena Yesu yarababwiye Yesu aliwajibu jugunya noneho tupe tena akila mkono kume wako ryari ijambo ry'Imana neno la Mungu igihe cyose rirarema kila mara inaumba ni ukuvuga ko ikitariho kusema kibaho kuko ijambo ry'Imana sababu ya neno la Mungu kuvuga kusema samaki akikua ntabwo ari ukuvuga ngo Yesu aba yababwiye Yesu mwenye amewaambia kwa Magalila alionyesha kwenye samaki kisiku samaki akikua ijambo neno rirarema linaumba neno rirahindura linabadilisha neno la parole transforme neno linabadilisha iyo tuvuga tukisema kuvuka ubwa kabiri uzaliwa mara ya pili kubera bamwe bavuka ubwa kabiri sababu gani wamoja abandi bikabananira wengine wanashindikana Jean-Claude amaze kutubwira Jean-Claude anasema afite mukuru yeye kuna mkubwa wake c'est le grand frère ni mkubwa wake ndiyo mukuru mkubwa wake aratubwiye anasema ni ukuvuga aturanye n'ijambo anaishi na neno umugore we yizeye anaamini neno abana bizeye ijambo watoto nao wanaamini neno la Mungu kandi aragenda tena nalikubali akajya alichukia kubera icyo adahinduka sababu gani habajibu igituma adahinduka sababu habajibu ijambo ry'Imana neno la Mungu ubwa mbere mara ya kwanza ni imbuto ni mbegu ni ukuvuga ni kusema kuvuga ko ari imbuto kusema kama ni mbegu Imana ubwayo ni Mungu pekee umwuka wera Roho Mtakatifu kuri rya jambo anashuka juu ya neno niwe arizana muri bo yeye analiza ndani mwako ni ukuvuga ni kusema niwe cyumva nk'uko abandi bacyumva mimi nasikia kama wengine iyo nasikia usoma uribona nk'uko abandi baribona naona kama wengine naona itandukaniro ririhe tofauti ni wapi ikisoma sababu gani uriruka soma wote naona ugiye soma wengine sikizoma yeye anasikia kama ni kawaida tofauti ya muto ijambo ry'abahimuto neno liko kwa ijambo mbegu rihinduka umuco neno liko kwa ijambo rifite imbaraga neno liko na nguvu ijambo muri iryo harimo ubugingo ndani mwake liko uzima ari kuri bose si wote donc ibyanditswe bitubwira maandiko yanasema biratubwira yuko maandiko yanasema hivi
bari bagabo Yesu yagera bakunze wale wanaume Yesu anawapenda. uriya Petero icyo gihe dore ko Biblia itubwira, Biblia inasema hivi, ngo yashugunye file alitupa makila mkono kume, bakuruye walipokokota wakasikia vina uzito, babona uzema mafi wakaona mnajana ni samaki. ako kanya Pale Yohana aramubwiye, Yohana alimjibu aramubwira ati ni umwana, akasema ni Bwana. atubera ni umwana, Asema wale ni akoze umwana anafanya ile siku yale wa Petro. Yatosha Petro pale. Petro kama amerudi nyuma. Maana kuna sema Petro ndo wakumbuye abantu. yale atangina kurudi nyuma. Jewe nisubiye kuro. Mimi narudi kuvua samaki. Jewe gifuye. Mimi natoka ndani. Mimi natoka. Petro Yohana aravuga. Yohana anasema Bose baravuga bati natwe turajyana. wote wanasema na sisi Yari tutafuata. pastor wagushije Ni mchungaji anaacha itorero ryose. kanisa nakuka. Umwami asanga ngo Bwana kawakusa pale. none uwo mugabo rero Ule mwanaume. icyo babwira ni Kenye naambia baratubwira ngo wanasema Petro araza alikuja ngo ariko yari yambaye alikuwa amevaa uchi. ni muri soma nini Alikuwa amevaa uchi. yari yambaye ubusa Alikuwa amevaa uchi. yari yambaye ubusa bisobanura ngo byaje ngo yari yabizeye Ile neno aliamini. yari yamaze kuri Alitia chini. hari aje mu kwize gukekeranya muri Kulingia ndani mashamba. Ndani yake. yari ifite kagaciro Haikuwa tena na ntabwo ile. yakiribona ko kuyavunaga Vile vile. ibyanditswe biratubwira Maandiko yanasema. biratubwira ngo Petero ngo yararushije Petro, abandi baravuga ngo akasema mwebwe muravuga ninyi shaka mnafanya. timwanyashera Nahitaji ushuhuda Petero wenu. yavuze amagambo Petro aravuga anasema uri umwana w'Imana wewe ni mwana wa uri Mungu. Kristo Wewe ni Kristo. niwe twari dutegereje Tulikuwa tunangojea. uri umwana w'Imana Wewe ni mwana wa Mungu. uri ijambo Wewe ni neno. rikomoka ku Mana Natoka kwa Mungu. niwo ufite Wewe amagambo y'ubugingo maneno ya uzima. ijambo ryawe Neno lako. twongera iby'ubugingo Sisi tunakupatia kwa uzima. mutatubajya hera Tunakuachilia twende wapi? Petero Petro alikuwa na imani. ukwizera Imani. kwafite agaciro muri we Alikuwa na bei ndani yake. ku buryo yemeraga gusiga ibye Alikubali kuacha mali asiga yake. urugo rwe Aliacha asiga nyumba yake. umuryango Akaacha jamaa. araza kurikira umwana Akafuata Yesu. Petero yarizeraga Alikuwa na imani. yarafite agaciro Alikuwa na bei. yarafite kwizera Alikuwa na imani. bifite agaciro Alikuwa na bei. kanini cyane Bei kabambi. uburyo umwami yashoboraga kuvuga Bwana anaweza kusema. okay Akasema sawa. ndabyemeye Petero Nakubali Petro. Simoni Petero Simoni Petro. Simoni mweneyo Simoni mtoto wa Yona. icyo uvuze Yale unasema. bikomoka kuri wowe Alitokana na wewe. ni data wo mu ijuru Baba wa mbinguni. yabirishuri Alikufunulia. yari imbuto rero Ilikuwa ni mbegu. kuvuga Kusema. imbere ya Petero ako kanya Pale pale bila ijambo Petero. ryari rifite agaciro kanini Neno ilikuwa na bei muri kabambi. Yohana gatandatu Yohana 6. gatandatu hariya Yohana muri 6. dusomera Kwenye ndugu alisoma. donc tugiye inyuma Tukirudia nyuma kidogo. benshi barafite Wengi wamekozika. Petero aragaruka Petero alirudi. avec un témoignage Kulikuwa na ushuhuda. ubuhamya Ushuhuda. buturuka Natokea. wowe Kitu ndani kwako. Nikusema. niba umuntu avuga ati Ukiona mtu anasema jewe nisubiriye inyuma mimi narudi nyuma. c'était la même personne Ni mtu mmoja. ni Petero Ni Petro. ni Petero muri Yohana gatandatu Yohana sura 6. ni Petero muri donc hose ni watanga kubuha Wote ni wana ni wavugaga aya magambo Yalisema hivi. tutajya hega Kuachilia twende wapi? ni wavugaga Yalisema. uri Kristo umwana w'Imana Wewe ni Kristo ni mwana we wa Mungu. bugingo Ni uzima. ni wowe waje Ni wewe kuja kutukomboa. twebwe tuzakugira inyuma Sisi tutakufuata. Yesu Yesu. kuri Petero Mbele ya Petero. byari ibuye Yalikuwa rya ni kubamo jiwe. Unaweza kujua. byari ibuye Yalikuwa ni jiwe. kiri aho ngaho Aishie pale. ngo ni ibuye Anasema ni jiwe. ry'agaciro Jiwe la bei. ntabwo bivuze amabuye Hawakusema ni majiwe. y'amabuye menshi Kongo kuko majiwe mengi. hano ndiho ndavuga Yesu Hapa anasema ni Yesu. turavuga ijambo ry'Imana Tunasema neno la Mungu. nshaka kubereka ikintu kimwe mbere Napenda nishike kitu moja. hari problem Kuko shida. miliye d'imisa Katikati ya ujumbe. hariho itandukano hagati y'ibintu bibiri Kuko tofauti ya vitu viwili. hari kumenya iby'Imana Kuko kujua mambo ya Mungu. hari no gutunga iby'Imana Kuko na kuwa. hari ukubona Fanya iby'Imana maneno ya Mungu. hari uguhabwa iby'Imana Kupewa mambo ya Mungu. ijambo ry'Imana Neno la Mungu. hari ukurimenya Kuko kulijua. hari ukurivuga Kulisema. hakaba noneho no kwizera ijambo Kisha na ry'Imana kuamini neno niba la ari Mungu. ibyo ryaje kuri wo Kama ni neno iyo Imana yakwirisha kama ni Mungu akisema kwako. ijambo ryayo Neno la riba Mungu. rifite agaciro Liko na bei. hari
uno munsi leo nauzende babene tata nilikuwa naangalia ndugu barimo bavuga wanasema bari ku kintu cyiza tenga gutandukana kujitenga barimo bavuga wanasema batanga ubuhamya Balitosha. barimo berekana walionyesha agaciro bei ya imani iyo umuntu yizeye cyo mtu akiamini kweli agaragaza umini alionyesha tena matendo ni nikusema ukuvuga Kusema. ibyo wakundaga yenye kunapenda wanakutarajia wale kwani ni ukuvuga ibyaha wijandikagamo zambi kuna shindani kandi no kubigendera kure naanza itembela mbali ntabwo no kugira iyo nama hakuna mwenye kupatia shauri ikibazo kiri he shida ni wapi agaciro Bei. k'icyo jewe Ayale, nizera niliamini. agaciro Bei. k'ukwizera kwawe ya imani yako tuzakamenya tutaijua tugomba kukabona mefri napasha yona ahantu mufite muhagarisha hakuna fasili za kuficha donc umwe araza mmoja anakuja soit akakagurisha amafaranga anaweza uzisha imani ni yako na ukuvuga pesa kuri uwo muntu amafaranga afite agaciro kurusha ukwizera kwe zaidi ya imani yake genda kubyemera mimi siwezi kubali icyo gihe amafi yarafite agaciro ilikuwa na bei. amasezerano y'umwami zaidi ya hali za Bwana mbele ya Petro aravuga jewe nisubiriye alisema mimi narudi ndani ya kazi yangu jewe nsubiye mimi narudi kule aha yari petero hapa ni Petro so iyo rero umuntu wakati mtu ahagarara muze Anasema- guhagarara byonyine tureke gusubira inyuma kusimama njia usirudi tureke gusubira inyuma Usubiri inyuma. iyo ahagarara muze akisimama iyo ahagarara muze akisimama hata kidogo ibyanditswe ndugu maandiko nimurebe marayika uko yabwiye shaka tujye mutangira gato tusome mwanzo kidogo ufite umwanya muto n'ubundi ni kuna muda kidogo hapa ni ni introduction introduction gusa iyi ntitwabyinjiramo tuwezi kuingia ndani turajya mu itangiriro tasoma mwanzo 19 19 ntaho muzi mwese basi kwenye mwanajua 19 turahera ku murongo duhere ku murongo wa 12 tazama 12 dusomere feri ba bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo bakuremo basohore tugiye kurimbura aha hantu kuko c'est message clair ubutumwa ijambo ryaje riremereye neno lilikuwa na uzito ryaje rifite uburemere neno lilikuwa na uzito wake waribwirwaga mwenye aliwaambia hari Loti kulikuwa ni Loti hakaba abakobwa be babiri na mabinti wake wawili n'umugore we na mke wake nawe yasohokanye na yeye alitoka pamoja naye nimurebe ikibazo n'iki wangalie kwenye shida iko Wilfred tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abahareka kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura Uwiteka Dieu nous a envoyé Imana niyo yanyohereje ni Mungu alituma kugira ngo mbabwire niliwaambia Sodomu Sodomu igiye kurimbuka Tanzania iherezo ryayo mwisho yake hii umuriro ugiye gutwika hano hantu tateketeza fasili kubaza ikibazo hata ni waswali ni bande bizeraga ibyo ngibyo ni wanani waliamini yale ryari ijambo ry'Imana Ilikuwa neno la Mungu. yari marayika aturutse ku Mana malaika alishuka kwa Mungu yari izingiro sinye ilikuwa ni ndivyo asema Bwana uburemere bwabyo rero uzito wake noneho jewe Sasa mimi. iyo mvuga ko nizeye kisema na mimi ibipimo kipimo bigomba kuza imbere yanjye na kwa mbele yangu kugira ngo agaciro ko kwizera kwawe ya imani yangu. kagaragarira abantu ionekanie mbele ya watu kuko kiremerese kubera ikimana ileke ibigeragezo hari ibigeragezo uko majaribu tubyita ngo ni ibigeragezo mu mu kinyarwanda kinyarwanda tunasema ni majaribu il y a des tentations kuko kujaribiwa hakaba des épreuves na majaribu n'ibigeragezo majaribu sinzi n'ibipimo na kupimwa Imana yabyemera byose vyote Mungu anavijua igareka ukwizera kwawe Anachilia. ugacamo umuriro imani yako kugira ngo bigaragare niba mufite uburemere wako iko na uzito niba koko kama kweli mufite ako gaciro iko na ile bei turashobora kumenya tunaweza kujua tubimenya ryari tunajua wakati gani babwira abayuda waliambia Wayahudi babaga i Babuloni waliishi Babuloni barabwira bati noneho wakasema sasa umwami mfalme yubatse igishushanyo amejenga sanamu cyari igishushanyo cyasomaga iyi nzu ilikuwa ni sanamu ilikuwa na zidi urefu nyumba hii metro 6 kirekire cyane
Kwa ndefu zaidi. Ya zahabu. Chakaka kabisa. Ilikuwa na ngazi zaidi. Bachubakiye. Walijenga. Icyo bari bagiteretse. Kenya ya kitu. Birashoboka ko inawezekana inzira yajyaga kuri icyo gishushanyo ya kwenda mbele sana mwili yari pave kabisa. Ilikuwa imetengeneza vizuri. Birashoboka ko bakatenda kiruhande. Walitia mawe pembeni. Birashoboka ko inawezekana bahagaritse n'abasirikare. Walisimamisha majeshi pembeni. Mu nzira iza gucira. Pembeni njiani pale. Hacho byari bisobanuye. Haiseme kitu. Kubizera kabisa. Wale waamini siku ile. No, abayuda barabwira. Waende ukambia. Kimwe n'abandi bantu. Sawa wengine. Kandi bw'ibaburo. Ndanafanya Babuloni. Mambo kwa hivi leo. Udasenga igishushanyo cy'umwami. Mwenye abudu sanamu ya mfalme. Baramutamumisha. Watamtupa ndani ya tanuru la moto. Cyari kigeragezo. Ilikuwa ni jaribu. Cyari igipimo. Ilikuwa ni kipimo. Ukwizera. Imani. Bagombaga guhatwamo. Ingepasha kuingia ndani. Waangalia kwa mitenge ndani. Sasa ikibazo aho kiri. Wana kwenye shida hiyo. Ibyo Imana yavuze. Yale Mungu alisema. Kuko wenda cyari yatubwira ibya ba Frank na ba Mungu anatuambia kuhusu Frank na William Branham. Na Branham. William Branham. Yamagawe n'Imana. Aliitwa ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Yararize. Alileta. Iri mbere ya. Tukombeleze. Tunaliona. Ewadi Frank. Araboroga. Analia. Mzee. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Nukuvuga. Ijambo. Neno ryarabonetse. Ipatikana. Hano ryari. Hapa neno hili. Ryari risaba. Naelewa. Basohoka kuryumva. Wanaweza kusikia. Hariya nabo. Pale napo. Bari abayuda bari bazi iby'Imana. Wayahudi walijua mapenzi ya Mungu. Bari bazi ijambo ry'Imana. Walijua neno la Mungu. Icyari gisigaye cyari. Inabaki nini? Cyari cyo kunonaho mwembe. Sasa nini? Ukwizera kwanyu. Imani yenu. Icyo umuriro. Ipite ndani ya moto. Ipimwe. Gutwikwa. Uchome. Ngo barebe noneho. Angalia sasa. Ninde ukwizera kwe. Ni nani? Imani yake ina bei zaidi. Ni mambo ya kushangaza. Je, mnawaza kunyakuliwa si msoko? Msoko waratera ikinyanya. Msoko moja anaweza tomate. Unabeshira ifu iruhande rwe. Ungacha unga pembeni. Unabeshira ndagara. Ungacha ndaga pembeni. Bose bagacuruza. Wote wana. Mwenye anapenda ndaga atakuja na kuuza. Nari ndumva mbwira ibingi. Banasema hivi. Abayuda icyo gihe. Wayahudi siku bari bazi ijambo ry'Imana cyo unajua neno la Mungu linasema. Igihe cyari kigeze. Wakati umetimia. Bigaragare kwizera kwawe agaciro kawe. Bei yake. Muri kino gihe. Siku za leo. Tugiye kuzamuka. Tuko karibu kunyakuliwa. Kuzamurwa kwanjye. Kunyakuliwa kwangu. Kubangikanwa no kwa Eliya. Iko kama ya Eliya. Kubangikanwa no kwa Enoki. Iko kama ya Enoki. Shaka kubabwira. Atanambia. Hawo bihuriye n'inzira abantu rero bacu. Na njia zingine watatu. Itorero rya nyuma. Kanisa la hari urugero rigomba kugeraho. Inapasha kufika. Abantu batageze. Wengine kusikia kipimo hili. Kereka barebayo. Isipokuwa Enoki harukubi yarameze. Enoki akora kisa. Enoki. Isi yari inyuma ye. Dunia ilikuwa nyuma yake. Kusema. Kwizera. Imani. Bafite agaciro. Abantu bashoboraga kubona. Watu wameza kubona mugabo. Wanasema bwana wewe. Koko. Afite kwizera. Kuna imani. Sana fo. Bila imani. Ntabwo wajya imana. Hawezi kufurahisha Mungu. Ebwarisha picha Mungu. Waebrania sura 11. Ku murongo wa 5. Baratubwira gutya. Banasema Enoki. Enoki. Icyatumye azamurwa. Sababu nyakuliwa. Yari
imana itugirira neza Nikusema Mungu anaturehemia. itumenyesha ivyo yo ishaka Anatujulisha mapenzi yake. Neno linawezekana. Hapa kuko shida. Ikibazo ndo uko giti. Shida nini? Baratubwira arasohoka. Alitoka. Asohokana n'umugore. Alitoka na mke wake. Asohokana n'abana. Alitoka na watoto wake. Abakobwa babiri. Na binti wawili. Donc n'abantu Ni watu wanne. bose uko ari bane. Yesu alikuwa watu. Bumvise ijambo ry'Imana. Walisikia neno la Mungu. Ikibazo ni kingi. Shida nini? Kubera icyo umugore Sababu gani? wa Loti Mke wa Loti yaguye munsi. alikufia njiani. Pourtant, ivyanditswe biratubwira Maandiko yanasema car nous allons détruire Sodome. kubera ko tujye kuri muri uyu Ainsi dit le Seigneur. niko ngamavuga Imana igiye kuri Sodome. Mungu atangamiza Soka. tokeni. Loti aravuga ndiyo. Loti asema ndio. Na madame Loti Na mke wake na bati ndiyo. na asema ndio. Na bakobwa bati Na ndiyo. binti zake ndio. Fred hagombaga Ndugu ingepashwa ibiherekeza. Kwa kitu cha kuwasindikiza. Le message, les commandements. Ujumbe, sheria. Les commandements au sein même du message. Sheria ndani ya ujumbe. Nous kuvuga les ordres de Dieu. Sheria za Mungu. Itimani shaka. Mapenzi ya Mungu. Muri ya message. Iko ndani ya ujumbe. Iya uko bimezere. Kama ni vile. Nous kuvuga. Ni kusema. Harushobora gusohoka. Unamaliza kutoka. Yarangiza kagenda. Akafanya aleje. Safari na agakiza kadafite uburemere muri wokovu aipatie bei na nafasi. kwenda mbele gufite Imani yake na bei. agaciro kanini gufite Yeye aipatie bei kama akaratira nyoko hawezi kuitapia mama yako. akaratira so Hawezi kujivunia baba yako. abaturanyi Hawezi kujivunia majirani. abo muhira nabo Hawezi kujivunia wale wanakuja. ikibazo kinini Hiyo ni shida kama jewe mimi. agaciro Bei. kwizera Imana yahawe Ya imani Mungu atupatia. Imana yashyize muri ye Sababu Mungu atupatia. kwizera ijambo ryawe Amini neno lake. kwizera rero Amini. kuri mwebwe abize Kwenu amini. iryo buye rifite ako gaciro Iko na bei. generalibonye Mimi niliona. wararibonye iwararibonye rero Kama wewe simame. hano Hapa. 9:14 Mstari wa 14. Loti Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe bo babigize nk'ibikino. ndiyo 15 Nuko bukeye mu gitondo babamarayika batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. hano harakiri ikibazo cyo kureba niba bizeye message Hapa kulikuwa na shida kwa ngala. kwaro message yari isobanutse Ujumbe ni pale ile. na Loti yagombaga gukururwa Loti hangepasha kokotwa. Loti il n'est pas le type de l'épouse. Yesi mfano wa bibi harusi. Ntabwo ari byo. Si vile. Donc uwe Loti Loti yeye. yaciye muri tribulation. Yapita ndani ya mateso. Mtito wa vierge fort. Ile wabikira Ntabwo ari umugeni. Yesi bibi harusi. Yarinze gukururwa. Yawali mkokota. Amaze no gukururwa. Kisha mkokota. Il n'a pas pris tout le message. Hako hize utumwa bose. Ubutumwa bwose yarakanye. Yeye kana kukwali. Baramubwiye Wanamwambia. genda kuri uriya musozi. Vile pale mlima. No ni byinshi. Akasema pana ni vigumu. Genda kuna bishobora. Mimi sitaweza. Birarusha imbaraga. Nazija nguvu. Jewe ntabwo nagera ku musozi. Mimi sitafikia. Yemerera garukira hariya Nikubalie. Nikimbia pale toani. C'est ni type de vierge fort. Yeye ni mfano wa bikira pumbafu. Ni ukuvuga Ni kusema l'épouse de Christ. bibi harusi wa Kristo. Umugeni Bibi harusi wa na Kristo. message imusohora. Hakuna hata ujumbe N'ubutumwa na bumusohora. ujumbe nyana mtosha. Ntabwo barinda kwinginga frere. Au mbembeleze. Gukurura. Wa kukokote. Hano Loti Hapa Loti. yabwiwe Yeye alimwambia. noneho arabikije ngo arazaye. Kisha akakawia. Benshi nimurebe ikibazo cye. Wengi wangeshinda kwenye. No message sorti. Ujumbe litoka. Est-ce que urayizeye? Je, unaamini? Turabimenya mefere. Ndugu tutavijua. Turabibona. Tutaviona. Le message sorti. Ujumbe umetoka. Ubutumwa bwaso. Ujumbe umetoka. Ubutumwa burumvika. Urasobanutse. Inaeleweka. Ntabwo ari ibintu byo kubaza ibibazo. Simamo ya kuuliza. Sodomu Sodomu giye gusa.
tangamizwa. Loti yagomba gusohoka yiwe. Loti angepasha toka na kukimbia. Yagomba kureka rebelde. Angepasha kuachilia mapiti. N'abantu bari kubabwira abanza gusohoka akabikataa kutoka na kuachilia. Ariko baratubwira ngo lakini wanasema Loti arasana. Loti akakawia. maze zaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uk'umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka amubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. 17 bamaze kubakuramo umwe muri bo aravuga ati wumva udapfa. Noneho rero les autres sasa sheria dans le message ndani ya ujumbe Imana yavuze ibigiye kuba alisema inatafika yerekanye imigambi yayo kuonesha mipango yake yatanze amasezerano atoa ahadi zake irangije rero igiherekeza n'amategeko anataka kusindikiza na sheria. Dore rero ibigomba gukora. Ona nyetafanya. Dore rero uko mugomba kumera. Itaendeka. Dore rero ibyo mugomba kwirinda. Yenye mtafanya angalisho. Les ordres du Seigneur. Amri za Mungu. Donc nkuvuga noneho ni kusema Loti ntabwo yari afite uko abigira. Yapana namna nyingine kufanya. Agiye gusohoka. Amri imetoka. Uragendera cyangwa ntugenda. Utakubali ama ukubali. Wumva udapfa nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya. Wongera ku musozi utarimbuka. Tuko amategeko atandukanye abiri tofauti. Rimwe cyangwa moja imemshinda. Nukuvuga akira ntuhagarare. Wanamwambia usisimame. Sikawie. Uje ukabura nyuma. Usiangalie nyuma. Ibi nivyo bibazo. Ndio shida. Bituma abantu bavuza. Inaacha watu wanavuka njiani. Frère, ndugu, agaciro bei kwizera kwanjye ya imani yangu kagomba kubonwa n'abandi. Wengine napasha yona. Kagomba kubonwa n'abandi. Wengine napasha yona. Que fait la séparation? Kutengana leta nini? Nukuvuga ikusema Imana ishobora kwemera kuca mu muri. Mungu anaweza kubali upite ndani ya moto. Akazi kawe, kazi yako kakaba kagomba kononekara. Inaweza kuharibika. Nuguma mu kwizera. Ukibaki ndani ya imani. Ufite guhitamo. Bado utachagua. Ibyiza ya dunia. Ubuzima bworoshye. Maisha rahisi. Kuryoherwa nayo. Ufurahia maisha. Agakiza ukagashyira ku ruhande. Wokovu unatia pembeni. Bigaragaza ukwizera wahawe. Imani iliyopewa. Ufite agaciro kangana. Uko na bei gani? Je, uko umwami wawe. Mimi kenye Bwana amenipatia kuruta ni zaidi agaciro k'ubuzima bwawe. Bei ya maisha yangu. Nukuvuga ni kusema kwemera ko banyica. Naweza kukubali kukufa kuko kwizera sababu ya imani yangu. Biruta ni zaidi ubuzima bwawe ya maisha yangu. Na kwemera naweza kubali kene kwa maskini. Na kwemera gusuzuguma. Naweza kubali kuzarauliwa. Na kwemera imibabaro. Naweza kubali mateso ya aina yote. Ariko lakini akumara uko kwizera. Nibaki na imani yangu. Kurarusha agaciro ibyishimo byo mwisi. Iko zaidi ya bei ya furaha dunia. Kubaho neza ni byiza. Kuishi vizuri. Utakamodoka keza. Ukiwa na gari nzuri. Urarya inkoko, kula kuku. Urarya brochette. Kula na brochette. Urafata potage. Nakamata potage. Byiza cyane. Navyo ni vizuri. Mbabwira ko ari. Siseme kama ni vibaya. Ni byiza. Ni vizuri. Kubaho kuishi nukuvuga ibyo ibinezereza byo mwisi. Yale ni ya kufurahisha dunia. Noneho byabi. Ile sasa. Ukwizera kwangu. Na imani yangu. Imani kwa occasion. Mungu anakupatia namna. Anakupatia namna. Kugereranya. Ya kupima. Ngo gushira kimwe. Ya kutia harimo. Donc ukwizera imani ufite agaciro ka. Iko na bei ya ile. Ni muri hano Loti ikibazo yarafite. Muone shida lote hapa. Hano Loti yabuye. Hapa ndio kwenye Mungu lote amekufia. Mungu ntabwo yumvira aya mategeko. Yeye akutii sheria. Komeza gato frère. Endelea kidogo. Tujya kure turabona exposition gato. Loti arababwira ati bye kuba bityo mwami ndakwinginze. Dore umugaragu wawe mugireho umugisha kandi ugwije imbabazi zawe. Ça c'est la faiblesse de la foi. Hapa ni madhaifu ya kiroho. Ukwizera imani kwa Loti. Ya Loti. Nukuvuga ikipimo cyako chake gucishijwe mu muriro. Imepimwa ndani ya moto. Imana yarimubwiye. Mungu alimwambia. Cyangwa
Ya kwanza. Ntuhagararaho mu kibaya. Usisimame. Nturebe inyuma. Usiangalie nyuma. Iby'isi bisiga inyuma kabisa. Ya dunia viache. Cya kabiri. Ya pili. Genda wihuta. Wende haraka. Hariya uhungire ku musozi. Ukimbilie kumlima. Ndugu. Shaka ukwizera. Mimi napenda imani. Kuruseho kukwaro. Iko zaidi ya lote. Kama shaka kuvuga ngo cyafe. Sipende kusema hivi. Nyemerera mwana. Bwana unikubalie. Nyemerera mwana. Unikubalie. Hariya ni kure. Kule ni mbali. Uburi ushaka la volonté permise. Bwana napenda mapenzi yako. Nicho gituma. Ndio sababu. Baada hii. Loti yagiye kubyarana n'abakobwa. Loti alizaa na mabinti zake. Ikibazo cyari kiri. Shida ni wapi? Nukuvuga. Nikusema. Nawe ukwizera kwa. Yeye imani yake. Ametia kukipimo. Wewe ufite fa parfait. Mwenye akona imani kamilifu. Yari Abrahamu. Ni Abrahamu. Ku musozi yari Abrahamu. Umulima ni Abrahamu. Abrahamu we. Abrahamu yeye. Nawe ukwizera kwa. Naye imani yake. Kwa chimu muliro. Imepita ndani ya moto. Imani mukira. Mungu anamwambia. Mungu wawe. Kamata mtoto wako. Kamata Isaka. Ikinege. Mtoto pekee. Ndio napenda. Wanakuhaye. Nipatia. Haya magambo menshi. Yagomba kwerekeza some sana. Angepasha sindikiza utume. Nimurebere. Lakini mwangalie. Icyo gihe kigeze. Ile siku ikitimia. Abrahamu yarahagaze. Abrahamu alisimama. Aravuga ati Mana. Akasema Mungu. Waratanze. Umetoa. Urisubije. Unajirudishia. Izina ryawe. Jina lako. Lihabwe icyubahiro. Nipewe sifa. Genda mucijusi. Mimi nitamkata kichwa. Ngwino tugeze. Kuja twende. Eske yarabikoze? Je, nitenda? Ndio. Kweli. Abrahamu kwigeza anyekanyeka. Yeye akutigizika. Nukuvuga kuri we. Kusema kwake. Kwizera Imana ye. Mimi Mungu wake. Barushaga agaciro. Kwani zaidi ya bei. Umwana wo mu busaza. Yale mtoto ya uzee. Agaciro ko kwizera. Bei ya imani. Kaboneka iyo habonetse. Inapatikana wakati unapata kipimo. Ikigeragezo gikomeye. Au jaribu kama mimi. So bangahe bariho babo. Wangapi wanaanguka? Agushwa n'ubusambanyi. Anaanguka sababu ya usherati. Abagore bahinduka beza. Wanawake na kwarembo. Amaso akamuvya umutwe. Macho anaanza tazama. Hamushobora kwibangikanya. Hawezi kutazama kweli. Nyakuliwa na usherati. Tofauti. Jamii tofauti. Kugira ngo bigeraho na. Ilifike pale kusema kwizera kwawe. Imani yako. Agaciro. Haina bei. Abagore. Wanawake. Barakurusha. Wako na bei. Ya imani yako. Take akazi kawe. Wakati kazi yako. Karusha agaciro. Uko na bei kwizera kwawe. zaidi ya imani yako. Uracyafite ibibazo. Bado ngana shida. Mnyumve neza. Unielewe vizuri. Take tafani. Wakati jamaa yako ifite agaciro kurusha ukwizera. iko na bei zaidi ya imani yako. Uracyafite ibibazo. Bado ngana shida. Ibyanditswe biratubwira ngo Maandiko yanasema kuri mwebwe mwese ninyi waamini. Iryo buye Ile ni jiwe ifite ako gaciro. iko na bei ile. Muri Matayo 13. Mathayo 13. Ku murongo 44. Mstari wa 40. Baratubwira iby'iryo buye. Wanasema ni jiwe hili. Ni ryawe yarivugwa. Ni Ile ni jiwe wanasema ni Yesu. n'agakiza. Ni wokovu. Ni ukuvuga Ni kusema Yesu niwe urihabwira biki. Yesu ndiye aliyeambia Arabwira wanafunzi. ngo umugabo Akasema mwana yari ari hashaka yatafuta ukuri. mali ya kweli. Yari afite inyota. Alikuwa na kiu ya mali. Arabibaza ko tudakunda iby'isi. Kuna wenyewe wanaanza kama hatupendi vya dunia. Twebwe dukunda iby'isi Fred. Ndugu, tunapenda vya dunia. Ahubwo turabikunda cyane. Lakini tunapenda zaidi. Uburyo tubishaka. Namna tunaitafuta. Munegamato. Unisikie. Turashaka iby'isi. Tunahitaji vya dunia. Turashaka ibyo. Lakini tunahitaji mambo ya kweli. Nibyo tandukanye. Ndio tofauti. Twebwe. Sisi. Nukuvuga turashaka isi ya Kiswahili. Sema tunapenda dunia kufanywa mpya. Turashaka amabuye y'agaciro. Tunapenda macho ya bei. Iko zaidi ya Kongo. Aho pavuma izaba ari Kwenye pavumenta kuwa zahabu. ni dhahabu. Wireba Ukitazama ndani inzu nyumba ni zahabu. itakuwa ni dhahabu. Amajanda Mabustani naza bahuriye n'ayandi ya Salomo. utakuwa na uhusiano na Salomo. Mwambira ko udakunda iby'isi rero. Umesema kama twende vya dunia. Amazu meza. Manyumba nzuri. Fred tuzatwambara umubiri w'ubwiza. Ndugu, tunakumevaa mwili ya utukufu. Umubiri w'ubwiza. Mwili ya utukufu. Sabarabu cyangwa abazungu cyangwa. Hatutakuwa wanabu ama wazungu. Fred iyo ubonye umumarayika. Ndugu, ukiangalia malaika. Umumarayika ntabwo asa n'abazungu. Malaika fanana na mzungu. Ntabwo ari umuzungu. Yesu mzungu. Afite umubiri. Yeko na mwili. Ufite ukuntu umeze w'akaga. Yesu nafanana kwa anga. Twebwe tuzambara imibiri
madamu Wakati naangalia ndabizi n'abagore bose najua ni wanawake wote bakunda umushatsi bakarwana nawe wanapenda nywele na kupigana nao. karara ijoro ryose Analala usiku nzima kurwana n'umushatsi akipigana na nywele. kurwana n'umushatsi Angalia kama atapata nywele nzuri. mesere ni muhagarika Wadada msihangaike. igihe kiraje Wakati tatimia. bari muri iryo zamu Wenye atapatikana na kunyakuliwa. ababona nawe Frank wakati anaona. abaseri bose barafite imishatsi Wadada wote na nywele ndefu kupika pamoja. amarangi yatasaga Uyeko na nywele kwa pana mbele. ni kule Rangi indoha zilikuwa zinafanana hazikuwa zinafanana. ariko imishatsi Lakini nywele bose arikuye hariya wote walikuwa na nywele ndefu. na Branham nibyo Na Branham aliona vile. ikimenyetso cya gatanu Mwezi wa 5. Frank nawe aratanga ubuhamya Frank anatoa ushuhuda. byose ni kimwe Basi vyote ni sawa. ambwira ko Branham aratanga ubuhamya mu kimenyetso cya gatanu Branham atoa ushuhuda ndani mwezi wa 5. kavuga ati Anasema nagezeyo nilifika kule. ati bashiki banje ati basema Watazama ati bakazabiruka bakabona walikuja kimbia kulikumbatia. yaravuze ati sindabona abagore beza nkabona mu Sikuona wanawake warembo kama wale ninaona kule. bari beza Walikuwa ni warembo zaidi. bose bari beza Wote walikuwa ni warembo. ikibazo kiri Shindani wapi? abagore bashaka ubwiza Wanawake wanahitaji urembo. bagombaga kuba bwiza Wangepasha kubaki na imani. ukwizera Ndani ya imani. harimo agaciro Uko bei. karuta ubwiza bwo mu isi Zaidi ya urembo wa dunia. karuta ubukire Iko zaidi ya utajiri wa dunia. karuta icyubahiro Zaidi ya heshima. uzahabwa icyubahiro Utapewa heshima. bizaba ari ibintu Ndugu itakuwa ni vipi? Maandiko ziravuga nasema ngo tuzaragiza akasema isi tutachunga dunia. nasiyo amahanga Mataifa tuzayaragiza inkoni tutawachunga na y'icyuma fimbo ya chuma. abakoreye imana neza Wote wakitia Mungu vizuri. azajya kuha imigi itanu Atapata miji 5 magapi? hazaba uzaba wambaye icyubahiro Utakuwa umevaa heshima. icyubahiro cy'ukuri Heshima ya kweli. icyubahiro kiramba Heshima ya milele. gihoraho Ya milele. uzaba wambaye ubwiza Utakuwa umevaa utukufu. ubwiza bw'ukuri Utukufu wa kweli. ubwiza buhoraho Utukufu wa milele. uzaba ufite ubutunzi Utakuwa na mali. ubutunzi bw'ukuri Mali ya kweli. budacuya Mali isiyozeka. ntabwo ari amarangi aya ngaya Si basiga marangi tunapaka. ni ahindura irangi Itageuka siku kidogo. ntabwo ariko bimeze Si vile. ni inzu zubatswe n'imana Ni nyumba imejengwa na Mungu. ibyo rero imana izaguha Yale Mungu bizaba ari atakupatia. ubutunzi bwawe Itakuwa ni mali yako. bw'ukuri Mali ya kweli. buhoraho Ya milele. bwinshi Nyingi. natanga icyubahiro Akitoa heshima. aguha icyubahiro kiremereye Atakupatia heshima ya uzito. toko ayo mahanga Mataifa. amahanga azajya abona Mataifa. umugeni Atakuwa anaangalia bibi harusi. nibo bazabategeka isi Bibi harusi ni watatawala ni dunia. ukuvuga ariya mahanga asigara Yale mataifa ni kama ibihembo hii. byacu Ni zawabu ni yetu. ukugira ngo twebwe Ili sisi imibabaro yacu mateso yetu amarira na machozi, amagorwa shida, ibyo byose yale yote twaciyemo tupita ndani, noneho tubihanagurweho gato tutaipanguza kidogo. azaduha gutwara ariya mahanga Kupatia kutawala mataifa. ninde wabwira ko ukwizera nta gaciro gufi Nani wanaweza sema imani haina bei? njye no kubyemera Mimi sikubali. ukwizera Imani gufite agaciro kuna bei karuta ubutunzi bwo mu isi zaidi ya mali ya dunia. ni ibyanditswe byera Ni maandiko matakatifu. amasaha areke Asante. amasaha areke turajya muri Luka gato Nasoma Luka. turajya muri Luka gato Soma Luka. hano ntabwo twiba tuharangiza ibi bisanzwe mubizi Unaijua. turajya muri Luka 9 Luka sura ya 9. turajya kuri 24 Mstari wa 24. yari kuri 23 cyangwa fe hanyuma ukomeze cyiza cyane cyiza ibigenda bikura Inaipenda. ntabwo turinjira muri sije yacu Tuanza kichwa hiki. tuzayinjiramo Ingia ndani. nshaka kubereka imana yaduhaye kwizera Kuonyesha Mungu atupatie imani. yaduhaye kwizera gufite Atupatie imani. agaciro kanini Kuna bei kama vile. kanini cyane kanini Bei kama vile. kanini cyane hari abandi batagafite Kuna wengine hari wana abandi badafite ukwizera wengine wana imani ile. twero twa namba warahonje Kama umeonja
warasogongeye kama umeonja ukumva ko umwami unasikia kwamba Bwana aryoshye yeye mtamu zaidi. nibo Petero yabwira Ni wale Petro aliambia sababu gani mnajichanga na mataifa? Mwache ujanja, nimureke kuvugana, mwache kusema sema, nimureke yarabanje arabihaniza bari abantu ni batera ibitugu mbele ya ndabu wale mwatukie ngombo ntabwo meze kimena amfanane iba warahoje kama meona iba warumvije kumwamba kama sija kama Bwana ni mwema ni ibire ujue shaka ukuki nataka kwambie ni Petro aha hapa sasa ni Bwana ushaka gukurikira abwira bose ati umuntu nashaka kumurikira yiyange yikorera umusaraba w'iminsi yose amurikire. Dio sasera bakore ini njia bigarusi ini uzira ini njia abantu bose baciye anavyotoka ndani baritwaga walikufa barashinyagurirwaga watekelea barakwanwaga walipiganishwa to nabera na watakatifu hata mitume abagomba kuba muri uwo mugeni atakuwa ndani ya bigarusi bagomba gukurikira umwana wanapasha kufuata Bwana. ntabwo wakurikira umwana utikorera umusaraba Hakuna kitu unaweza fuata Bwana bila kuwa msalaba. bishoboka mbere Haiwezekani. ntabwo bishoboka Haiwezekani. kwiyanga Ukichukia ubugingo bwawe chukia maisha yako 24 kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzamukiza. azakiza ubugingo bwe sasa wasani ini wokovu. ntabwo ari ubugingo jewe Yeye asema hii maisha yangu. Hapana. ubu bugingo Hii maisha. kiba narapfuye kera Mimi ningekuwa ningekufa zamani. nababwira bandesha amasaha Niliambia nilipiga masasi. Macho kwa macho hivi. Wakiniona. birashoboka. Inawezekana. Imana yongeye iminsi. Mungu anaongeza masiku. Urukundo rwayo. Upendo wake. Neema yake. Zaidi ya kitu tunaweza kusema. Kimbandarata. Lakini inaweza icyo gihe nashakaga ile siku nilipenda kutoka gihe mwili. nashakaga Mimi nilipenda kuva mu mubiri kutoka mwili. noneho nkigira mukaza. Sasa niende tena ufalme. Mwaka Mwaka 18 nimekufa. Hamungeniona. Iba ndi hano Kama niko hapa. Kumami yanyongeye iminsi. Sababu Mungu ameongeza masiku. Nshaka kwambira ikintu kimwe. Nataka niambie kitu Hano kimoja. aravuga ngo Hapa nasema uzarengera ubugingo bwe. mmoja atapenda kutetea maisha yake ataikosa. Aravuga ubugingo bwe. Anasema maisha ni uzima milele. La vie éternelle. Anasema uzima milele. Urengera ubugingo bwawe. Ukitetea uzima ya dunia hapa. Zabura ubugingo bwawe. Utakosa uzima milele. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni vitu viwili tofauti. Uzemera kubura ubugingo. Mwenye atakubali kukosa maisha Kunda sababu ya upendo anapenda neno la Mungu. Amen. azakizwa. Ataokolewa. 25. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi? Utega amatwi Usikie. n'umwamba yavuga. Bwana anasema Wowe ufite problem ya gapasi. wewe kuna shida Jambo ya asili yako au ya nyumba. Hano na gari. Hapa si vile. Yesu azamwirukira mende. Yeye anapandisha kipimo. Arushira hejuru cyane. Anatia juu zaidi. Kuko yarayabwira. Sababu abantu bemeye kumukurikira. wale wanapenda kufuata. Byamara iki? Faida gani? Nibuka ko wizera. Kama nasema na mimi. Ko wakumbuka. Wanaweza faidika. Yogara akazu. Si kanyumba. Udufaranga miliyoni zinini. Si pesa milioni fulani. Ari muri banki yawe. Kwenye banki. Hageri byungisi. Si vile. Avuze. Yeye anasema yose. dunia nzima. Ahangara ntabwo ibyo. Hapa amaguru. akusema majuu ya mama. Ntabwo ibiti. Akusema miti. Yavuga ku butunzi bw'isi. Yasema mali ya dunia nzima. Byakumariri. Faida gani? Banki za New York zosariza. Banki ya New York iko ya kwako. Amato agenda muri Mungu yeye Pacifique. anatembea na Pacifique. No muri Atlantique. Atlantic iko ya kwako. Amazu yose ya Los Angeles. Nyumba zote za Los Aya Angeles. Paris. Ya Paris. Aya Moscow. Ya Moscow. Yose araya. Yote iko ya kwako. Byamariki. Faida gani? Bungutse ifika yose. Dunia nzima. Ni murebe. Angalie. Umuntu noneho ukwizera kwe kugiye gupima. Mtu sasa imani yake inataka kukipima. Akagushwa n'akazi. Anaanguka sababu ya kazi. Frera akazi kagwa Ndugu, uduhumbi magana angahe sangi. kazi inaweza kupatia 1000 ngapi sijue. Hano nabwo amazu.
Hapa si manyumba. Hariho na ndege. N'ibiki by'Amerika byose. Amerika vyote. Iby'Iburayi byose. Ya Ulaya yote. Ibya China byose. China yote. So umuntu umugore akajya gusambana mwanamke bamuguriye anaenda smartphone zini ili sababu amenunulia smartphone. Bigaragaza ni bwoko ki kiza aina gani ya wokovu? Kwizera kwawe bwoko bwako ubuhe imani gani? ukuvuga kusema uwizera nyakuri muamini wa kweli ukwizera kwa imani yake kurusha agaciro bei zaidi icyubahiro cy'isi ya heshima ya dunia. Amen. Nukuvuga ni kusema u Rwanda ntacyo rufite rwarushikisha. Rwanda haina kitu inaweza kunidanganya ngo ndi kukwizera cyane ili niachilie imani yangu. Ntacyo bafite, hawana kitu. Ari mu bijyanye n'icyubahiro kuhusu heshima, ari mu bijyanye n'ubutunzi kuhusu na mali. Ubutunzi bw'u Rwanda bwose, mali ya Rwanda zima wabishyira ahangaha wakuitia hapa mbele yangu. Agakiza umwami yampaye, wokovu Bwana aliyonipatia, ukwizera Imana yampaye, Mungu aliyonipatia kurusha agaciro ni bei zaidi amafaranga ya abatunzi ba Kigali bose, ya watajiri wote wa Kigali, amafaranga y'abatunzi ba Kigali bose, pesa ya watajiri wa Kigali, ya mabanki y'u Rwanda yose, ya banki za Rwanda zote. Do nukuvuga ni kusema iyo ugushi ukianguka ukazi sababu ya kazi, uri umugore wewe ni mwanamke, patrona ko mujyamana wanako wa kazi anapenda usije naye ili upate kazi ile. Nasema lakini ndugu, mtu anaweza tubu. ntabwo ari byo, hiyo si kweli. Agakiza so ne pas avoir, wokovu si ya kuuzisha. utega amatwi usikie unamari hanze Chamariki faida gani? Kwa umukisi Faidika dunia nzima. Utakaje ubugingo bwawe. Ukipoteza nafsi yako unaweza kuipoteza na muda kidogo. Tega amatwi. Sikie. Ya privacy frere komeza Shinda sita. Uko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye. Wari waharangije exact. Ntabwo waharangije naguciye no frere. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimuze ubugingo bwe cyangwa nabwakaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera amagambo yanjye, hano n'amagambo yanjye hapa ni maneno ya agaciro k'imyizerere y'abana b'Imana. Maana tuko Mungu byakumarira iki? Faida gani? Gutunga iby'isi byose ya dunia nzima. Amazu utarigera ubona, manyumba yako kupata, imodoka utarigera ubona, gari zenye kupata, amajardin stani, nushaka na mapisine, kipenda kana pisine, indege na helikopteri, nushaka byose, pengine yote. Byakumarira iki? Faida gani? Utunzi bw'isi na mali ya dunia nzima ugatakaza, lakini unapoteza nafsi yako. Arangije rero kisha kisema Mwangele maneno yasema 26. Très important. C'est très important. Oui, frère. Sommez 26. Subira mu 26. Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera. Azamuhakana genda sikuwahi kujua. niyo magambo abwirwa byinshi bikira kumbafu na maneno yale mumva imbere ntabwo nigeze mbana ndoka mbele yangu sikuwahi kujua. ntabwo yabamenyaga hakuwajua shida kutembea na Bwana. Umugeni bibi harusi muri byose ndani ya vyote uko byamera isiteza kuwa imbaraga z'ibigeragezo nguvu za majaribu yote, uburemere bw'igipimo bwose, uzito wa kipimo. Donc umugeni bibi harusi abafite ukwizera, yeye kuna imani, kutagorekwa, imani haiwezi kupenga kutingizika. Imana idufashe, Mungu atusaidie. uko Imana ni yabishaka, Mungu akipenda tuzabyinjiramo, tutaingia ndani. Napenda naoneshe hari ukwizera k'ukuri, una imani ya kweli, kandi niko kuzatuma abantu bazama. Tena ni ile tata watu wananyakuliwa.
urizera ijambo ryose naamini neno yote tu ne peux pas te renier toi-même. hakushobora Ntiwakwihakana. hawezi kujikana wewe pekee. Ni ukuvuga Ni kusema. jewe hinduka umwe n'ijambo Mimi ry'Imana. nakuwa moja na neno. Uraryambara Nalivaa. ryinjira muri wowe Linaingia ndani mwako. ryuzura muri wowe Linajaa ndani mwako. ku buryo wumva Namna nasikia ntabwo ufite wariko. wana kisi ya kufanya. C'est ça la vraie foi. Hiyo ndio imani ya Ntabwo kweli. utekereza Haiwazi. nibigenda uko Itendeka hivi bizagenda uko itakuwa hivi. Hapana. Aburahamu Abrahamu yari afite amatwi yeye alikuwa na nayo masikio yari afite. kama ile lote alikuwa Yari nayo. afite umutima Yari alikuwa na moyo. uworote yari afite. Kama ile lote alikuwa nayo. Yarumvaga neza Alisikia vizuri. ibyo umwami yari yavuze yari yavuze. Bwana alisema nisikia. Kandi nawe yari afite umutima Tena ukunda naye alikuwa na Isaka. yakundaga umuhungu we. Alipenda kijana wake Isaka. Ikibazo kiri Shida ni wapi? ikibazo kiri Shida ni hapa. mu gaciro Ndani ya bei ko kwizera. ya imani. Bari abagabo babiri bari batandukanye. Wale wanaume wawili kwa tofauti. Loti na Abrahamu bari batandukanye. Lot na Abraham walikuwa tofauti. Abrahamu yari afite ukwizera. Abraham yeye alikuwa na imani ya zahabu. Loti nawe yari agufite. Lot alikuwa na imani. Ariko birashoboka ko kwari ukwa feza. Lakini inawezekana kwa imani ya fedha. Ni ukuvuga ko arayungururaga. Yeye alikuwa anayunguruka. Hazagamo amarezonoma. Mlikuwa naikata kwa wazo. Haya ni kure ntabwo nashika. Pale ni mbali, siwezi shika pale. Imbaraga mfite. Mimi tapima. Ntabwo kwizera kupima. Imani haipime. Ntabwo kurezona. Imani haiwazi. Bipfa kuba ni ijambo ry'Imana. Kama ni la Mungu. Tel qu'elle est écrite. Jinsi imeandikwa. Je ngomba kuryumvira. Mimi napasha divide. Amarezonoma akenewe. Hakuna lazima mawazo. Ariko rero. Sema lakini Bizagenda uku. ingendeka hivi. Byakononekara. Ingeza haribika. Hapana. Si byo ushinzwe igihe. Mimi hiyo si kazi yangu. Tubyanditswe bitubwira. Maana kuna sema Uno munsi leo jewe icyo nahawe mimi kenye gifite lipewa agaciro iko na bei karuta ubutunzi bwose bwa Kigali. zaidi ya mali yote ya Kigali. Ntabwo meze nk'abanyakigali. Mimi sifanani kama watu wa Kigali. Ntabwo nageragezwa rero. Mimi siwezi Ntabwo kujaribiwa. nagushwa rero Siwezi kuanguka n'ibintu byo muri Kigali. na vitu vya Kigali. Ntabwo bishoboka byo muri Haiwezekani. bigenda. Hawezi pamoja. Se ukwizera kwa zahabu. Imani ya zahabu Ica umuriro inapita ndani ya moto. nishe na gato. Hawezi kulungula. So aravuga ati Nasema ungirira isoni mwenye atakuwa na haya imbere y'abantu nibyo bintu. mbele ya watu. Kubera icyo umugirira isoni Sababu anakuwa na haya yake. ni ukubera ko abantu uri imbere Sababu watu wenye mbele baba yao bafite agaciro wako na bei kurusha umwami wawe. zaidi ya bwana wako. Sibyo? Si vile. Sicyo cyazana umuntu kugira isoni. Sio nina cha mtu anakuwa na haya. Kubera ko abantu bakuri imbere Sababu watu wako mbele yako bamenye imbaraga wenye nguvu kurusha umwami wawe. zaidi ya Mungu wako. Gino ariko nakuvuga kubiva. Mimi si vile. Ukwizera Imani kunyereka ko umwami wanje acha kwamba bwana wangu afite icyubahiro yeye kuna heshima kiruta isi yose. zaidi ya dunia nzima. Niwe ngomba kumvira Yeye anapasha tii mbere y'abandi bantu bose. mbele ya wengine wote. Bashaka bakanca umutwe. Wakipenda kate kichwa, Bashaka bakajugunya muri prison. wakipenda tupeta na gereza, Bashaka bakajya muri byago. wapenda kunyang'anya mali yangu. Ikibazo kiri Shida ni wapi? agaciro Bei kukwizera kwawe ya imani iyo yako waterazi igipimo kama yapata ntabwo kipimo bashobora gutandukanya. hawezi kutofautisha mambo. Aburahamu baririmba Loti na Abrahamu walimba mapambazuko mbinguni. igitondo gitangaje mu ijuru. Loti akaririmba, Loti alimba, Abrahamu akaririmba, Abrahamu alimba, akamarika amaboko, wakapaza Loti mikono. akaba yamurusha no kumarika amaboko. Loti inawezekana kuzidi kupandisha mikono zaidi. Ndugu, Reka haze umuriro. acha kupatikane moto. Biragaragara ukwizera kwa niko kungana. Imani yako itaonekana kipimo gani? Ibya Loti n'ibya Aburahamu cyari kigoye iki? Yenye kilikuwa kigumu ni wapi? Loti yabwiwe ngo Loti anamwambia genda ntuhagarare kimbia, ihute usimame, nturebe inyuma warekeshe, ugira usiangalie ku nyuma, musozi. ukimbilie kumlima. Nta kibazo kirimo kinini Bali hakuna shida kama vile. kuri Loti cyari Kwake Loti, yeye kwake ilikuwa ni vigumu. Akasema hapana, Bwana, unyihanganire gusabe nivumilie nikuombe akantu kamwe kitu kimoja. hariya ntabwo nashika. Pale siwezi fika. Aburahamu Abrahamu yeye wagize yabwirwa yeye tena anamwambia, fata umwana wawe kamata mtoto wako ufite rumwe ule wa pekee, muzane ku gicaniro ulete juu ya madhabahu, usohoke mwereka mlima takoresha, cy'ijosi
Kate kichwa. nta bisobanuro, Hakuna kutafsiri. nta yandi masezerano ari hejuru y'ibyo. Hakuna ahadi zingine juu ya ile. Hakuna. Imana imubwiye ibyo, Mungu anamwambia ile. Abrahamu yabyumvise, Abrahamu alisikia. umutima we Moyo wake uradunda. unadunda. Mwana wanjye ndagukunda, Mtoto wangu hata nakupenda, ariko uno munsi lakini leo ndagutanga tu. nitakutoa. Ukwizera Imani agaciro kako bei yake karutaga ka Isaka. zaidi ya Isaka. Ntabwo Isaka yahagatse ukwizera kw'Abrahamu, Isaka kusimamisha imani ya Abrahamu, ariko umusozi wahagatse ukwizera kwa Loti. lakini mlima alisimamisha imani ya Loti. Arareba Alitazama uriya musozi sinawuzamuka, akasema, ile mlima siwezi kuipanda na kumaliza. nyemera nje muri hariya hasi. Nikubalie niingie pale chini. Imana idufashe, Ndugu, Mungu atusaidie. twarakijijwe, Tuliokolewa, twahawe kwizera ijambo ry'Imana, tumepewa kuamini neno la Mungu, tuhabwe no kwambara uburemere tupewe hata na kuvaa uzito bw'ukwizera kwacu, ya imani yetu. tubigendere mu ngo zacu, Tuitembelee ndani ya nyumbani tubigendere kwetu, mu kazi kacu, tuitembelee kazini, tubigendere mu gihugu cyacu. tuitembelee ndani ya nchi. Ukwizera kungana gutya, Ndugu, imani kidogo tu hapa kwenye mkono ufite guhindisha umushyitsi kigali, inaweza tetemekesha Kigali. ibintu bishobora guhinduka mu kanya gato. Mambo yanaweza badilika na muda mfupi. Tujya twumva ibya ba Petero, Tunasema mambo ya Petro, si Petro. ntabwo ari Petero wahindishije umushyitsi Yerusalemu. Si Petro akatetemekesha Yerusalemu. Ni ukwizera, Ni imani ari Petero, ilikuwa ndani ya Petro. ni imbaraga Ni nguvu z'ukwizera zari muri za Petero, imani zifanya nizo Petro. zatumye bariya bantu biriya bihumbi bitatu Iliacha wale 3,000 bose baravuze ngo Wote ijambo ryaducunguye walisema mu mutima, neno limetungia ndani ya moyo, ryadusuzuma. limetuchunguza. Agapredikasiyo gato k'iminota Mahubiri kidogo cyangwa cumi, ya dakika 20 na 15. Imana ikora umurimo udasanzwe. Mungu akafanya kazi sio kawaida. Ibyo bisobanura Ile inamaanisha nini? agaciro Bei kari ku by'Imana, ilikuwa ntabwo kari ku bantu, eko juu ya watu. ntabwo ari ibyo abantu bakora, Sima. ni ibyo Watu Imana wanafanya. ikayikora. Vile Mungu anafanya. Imana iduhe Mungu atupatie. ko yaduhaye ijambo ryayo, Vile tupatie neno lake. iduhe kuryizera, Atupatie na kuliamini. bigire agaciro, Kuwe na bei. kuko ibyanditswe biravuga ngo Sababu maandiko kuri yanasema mwebwe abizera kwenu ninyi waamini, ni kuri mwe bifite kwenu ninyi ako gaciro. iko na bei ile. Ntimushake ko abadive Msitaki Waadventiste bariho agaciro, waipatie bei yake. abakatolike bariho agaciro. Wakatolika waipatie bei. Hapana. Twe ntituri agaciro Sisi ka tunapatia bei yake. bizaba bihagije. Ile inatosha. Yesu abamugisha. Yesu awabariki. Turasenga, tugiye gusenga.